하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 오늘 우리에게 눈을 열어주시고 Señor, abre nuestros ojos hoy 아이들을 통해서 세계복음화가 이루어지게 하옵소서. y permite que a través de ellos se cumpla la evangelización mundial. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 우리 마태복음 16장을 잠시 보겠습니다. Vamos a ver Mateo capítulo 16. 마태복음 16장 15절부터 17절입니다. Desde el versículo 15 hasta el 17. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 예수님이 묻습니다. 너희는 나를 누구라고 하느냐? Jesús pregunta: ¿quién decís vosotros que soy yo? 그때 베드로가 얘기합니다. Y Pedro responde: 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 우리 교회 다니는 사람들이 다 안다고 하는 얘기예요. Y esto es algo que todos los que van a la iglesia dicen creer. 그리고 대부분의 사람들은 나 이렇게 예수님 믿습니다라고 얘기를 합니다. Y la mayoría de gente dice: yo creo en Jesús. 근데 17절을 조금 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. Pero el versículo 17 es algo que tenemos que pensar profundamente. 그 베드로의 대답에 예수님이 하신 말씀입니다. Lo que dice Jesús a la respuesta de Pedro. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. 이를 너에게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 글을 좀 많이 보신 분들은 이 글의 이면에 있는 어떤 감정이나 배경을 좀 아실 수 있을 거예요. Los que han leído extensivamente saben que siempre hay como una emoción que tal vez no aparece en el texto, pero que está en el texto. 제가 이 글을 자세하게 좀 보고 제 마음에 느낀 건 뭐냐면 예수님이 그 대답에 굉장히 놀랬다는 거예요. Al ver esta confesión, yo siento que Jesús se sorprendió muchísimo de esta confesión. 마치 이런 것 같습니다. Es como si fuera algo así. 어떻게 네가 이걸 알았냐? ¿De qué forma tú supiste esto? 네가 참 복이 있구나. Bienaventurado eres realmente. 네가 한 게 아니다. Porque no lo supiste tú, 아버지께서 알게 하신 것이다. sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. 이건 혈육으로 알 수 없다. No se puede conocer por carne ni sangre. 아버지께서 너에게 알게 하셨구나. Mi Padre te lo ha mostrado. 이렇게 얘기합니다. Eso es lo que significa. 그러니까 예수가 그리스도라고 하는 하나님의 아들이라고 하는 이 복음은 그냥 쉽게 지식으로 알 수 있는 차원이 아닌 것 같아요. Así que el evangelio de que Jesús es el Cristo no es algo que uno se puede, no puede tener uno por conocimiento. 이게 복음이고 이게 신앙입니다. Pues esto es el evangelio y esto es la fe. 많은 성도들에게 이 신앙이 있는지를 돌이켜봐야 돼요. Y debemos de ver en retrospectiva si tenemos esta fe o no. 예수님에 관한 것은 어릴 때 이렇게 한 10분만 들어도 예수님이 누구신지에 대해서는 머릿속에 정리할 수 있습니다. Desde pequeños podemos nosotros organizar en nuestra mente cómo es Jesús en 10 minutos. 심지어 불신자들도 예수님이 십자가에 지셨다 알고 있습니다. Incluso los no creyentes creen que Jesús cargó la cruz. 그리고 왜 지셨냐 물어보면 불신자들도 하는 얘기 우리 죄 때문에 십자가에 지셨다 이렇게 얘기합니다. Incluso los no creyentes dicen que Jesús estuvo en la cruz por nuestros pecados. 그들이 그렇게 얘기해요. Ellos lo dicen. 근데 그들의 그 얘기가 과연 이거하고 해당이 되냐는 얘기예요. Pero ¿será que lo que ellos dicen es lo mismo que Pedro está diciendo aquí? 예수님이 놀랄 만큼 네가 너무 놀라운 믿음을 가지고 있구나 라고 하는 데서 해당되냐는 얘기죠. Es realmente una fe de la que Jesús se sorprendía tanto hasta el punto de poder decir, realmente eres bienaventurado al tener esto. 불신자 말고 교회 안에 있는 사람들을 한번 얘기해 봅시다. Pero no hablemos de los no creyentes, sino de las personas que están dentro de la iglesia. 수많은 사람들이 예수님 믿는다고 하고 Muchos dicen creer en Jesús 또 그것을 기초라고 합니다. y dicen que esto es algo básico. 그리고 어떤 부분들은 그 믿음 때문에 인생을 드리기도 합니다. Y algunos incluso dan la vida por esta fe. 근데 궁극적으로 그들에게 과연 예수님이 놀랄 만한 이런 믿음을 가지고 있는가? Pero ¿será que ellos tienen esta fe con la que Jesús se podría sorprender? 너 참 복받았구나. Bienaventurado eres. 아버지께서 너에게 알게 하셨구나. Mi Padre te lo ha mostrado. 라고 하는 그 복음 자체를 가지고 있냐는 거죠. ¿Será que tenemos ese evangelio en sí? 저는 사단을 본 적이 없습니다. Yo nunca he visto a Satanás con mis ojos. 물론 많이 경험을 했지만 Claro 실제로 que- 눈으로 본 적이 없습니다. Claro que lo he experimentado en ocasiones, pero nunca lo he visto con mis ojos. 근데 지구상에 사단이 이렇게 창궐하다고 하는 것을 이해할 수 있는 게 있습니다. Pero hay algo que yo puedo entender. Yo entiendo que Satanás realmente está siendo un intruso en esta
esta tierra. 그 사단은 그냥 단순히 우리를 어렵게 하는 존재가 아니에요. Es que Satanás no solamente es un ser que nos da dificultades, 사단은 영적인 존재예요. es un ser espiritual. 뭐가 중요한지 알고 있다. Y él sabe lo que es importante. 그러니까 그 중요한 부분을 끊임없이 변질시키거나 왜곡시키거나 희미하게 만들어요. Incesantemente él intenta tergiversar o pervertir o cambiar estos puntos importantes. 그 가장 중요한 것이 복음입니다. Y lo más importante es el evangelio. 사단은 끊임없이 복음을 방해하고 막고 있습니다. Satanás está impidiendo y está intentando parar el evangelio en todo momento. 고린도후서 4장을 잠시 En 보겠습니다. 2 de Corintios capítulo 4, 고린도후서 4장 4절입니다. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 한다고 했습니다. Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean, 그래서 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 한다고 합니다. para que la luz de la gloria del evangelio de Cristo no resplandezca en ellos. 끊임없이 그리스도라고 하는 사실을 깨닫지 못하도록 한다는 얘기죠. Incesantemente lo que él hace es intentar impedir que conozcamos al Cristo. 여기서 믿지 아니하는 자들은 비단 교회 밖에 있는 사람들만 얘기하는 게 아닙니다. Y aquí la palabra incrédulos no habla de las personas que están fuera de la iglesia solamente. 교회 안에 있는 사람들도 믿지 아니하는 사람들이 많습니다. Dentro de la iglesia hay gente que también es incrédula. 그러니까 사단이 끊임없이 믿지 아니하는 자들, 정확하게 믿지 못하도록 이 그리스도의 복음의 광채를 가리고 있습니다. Así que Satanás incesantemente impide la luz del evangelio de la gloria de Cristo para que la gente no crea. 우리와 초대교회의 삶이 다릅니다. Nuestras vidas con las vidas de la iglesia primitiva son muy diferentes. 왜 다를까요? ¿Por qué son diferentes? 저는 이 부분에 질문을 참 많이 했어요. Yo me preguntaba mucho esto. 저희는 여러분에게 정리를 잘한 메시지를 전달하는 게 아니에요. Nosotros no estamos compartiendo con ustedes un mensaje bien organizado. 메시지를 오랫동안 연구해서 잘 정리해서 여러분에게 드리는 그런 차원이 아니에요. No es que lo hemos investigado mucho tiempo y lo hayamos organizado bien para entregárselos muy presentable. 이 메시지는 세계복음화를 뛰는 중에 주께서 알게 하신 거예요. Este mensaje es un mensaje que el Señor nos ha permitido saber mientras corremos para la evangelización del 생명으로 mundo. 받았고 그 받은 것들을 정리해서 여러분에게 전달하는 거예요. Lo hemos recibido como vida y esto que hemos recibido como vida se los estamos presentando. 그냥 단순한 게 절대 아니에요. No es algo tan simple. 저는 이렇게 생명 걸고 복음을 전하면서 계속 확인한 게 왜 오늘날 신앙생활하는 사람들과 초대교회가 그렇게 다르냐. Y dando la vida para hacer la evangelización mundial, algo que he confirmado es por qué es que los creyentes de hoy viven de forma tan diferente que los creyentes de la iglesia primitiva. 시대와 문화가 다릅니다. Claramente la época y la cultura eran diferentes. 물론 배경과 사람들이 달라요. Claramente el trasfondo y la gente era diferente. 하지만 시대와 문화와 사람과 배경이 달라서 그들의 신앙생활과 우리의 신앙생활이 다르냐? Pero ¿será que nuestra fe es diferente con la de ellos porque son diferentes la época, la cultura, la gente y el trasfondo? 그건 아닌 것 같아요. No es eso. 그건 아니에요. No creo que sea eso. 왜 그들과 우리가 다를까요? ¿Por qué ellos y nosotros somos diferentes? 여러분 질문하셔야 됩니다. Tenemos que preguntarnos esto. 왜 그러냐? 이것이 텍스트이기 때문에 그래요. ¿Por qué? Porque este es el texto. 이게 올바른 길이에요. Este es el camino correcto. 이게 거울이라. Este es el espejo. 이 거울로 성경을 우리에게 주셨습니다. Y Dios nos da la Biblia como un espejo. 이 거울 보고 우리가 다르다고 하면 한번 고민해 Y 보세요. si nosotros estamos diferentes a esta Biblia, entonces hay necesidad de pensar en qué estamos haciendo. 내가 올바른 걸 가지고 올바른 길을 걷고 있는지를 거울을 통해서 보고 틀리면 고쳐야 됩니다. Y claramente si nosotros vemos que estamos caminando mal a través de este espejo que es la Biblia, entonces necesitamos corregirlo. 변명이나 핑계가 통하지 않습니다. Es que aquí no se trata de dar excusas o de poder defendernos. 진실로 올바른 복음을 가지고 올바로 믿는다면 그들처럼 사는 것이 정상인데 왜 이렇게 됐냐면 Porque si realmente creemos lo natural sería vivir como la gente de la iglesia primitiva, pero ¿por qué no se puede hacer hoy? 왜 이런 일이 벌어졌을까요? ¿Por qué es que esto ocurre hoy? 저는 질문을 많이 했습니다. Yo he hecho mucho esta pregunta 그런 중에 알게 하신 거예요. y el Señor me permitió saber. 다른 것에 차이가 있는 게 Es que la diferencia no es otra. 결국 두 가지였습니다. Son dos cosas al final. 그들이 가지고 있는 내용 El contenido que ellos tenían 그리고 그들이 가지고 있던 믿음 y la fe que ellos tenían. 두 가지 차이입니다. Son dos cosas. 즉 그들이 가지고 있던 복음의 내용이 우리에게는 없었고 그 복음을 믿는 믿음이 우리에게는 없었다. Es que no teníamos el contenido del evangelio que ellos creían y no teníamos la fe del evangelio que ellos tenían. 그들은 올바른 복음을 가지고 있고 이 복음을 믿는 참된 믿음을 가지고 있었어요. Ellos tenían el evangelio correcto y la verdadera fe.
세월이 지나는 동안 이 복음을 놓치도록 끊임없이 사단이 공격을 합니다. Pero Satanás ha atacado en todo este tiempo que ha transcurrido incesantemente para que perdamos el Evangelio. 복음을 놓치면 복음을 믿는 믿음이 왜곡될 수밖에 없고 Si perdemos el Evangelio no tenemos más opción que perder la fe del Evangelio. 믿음이 달라지면 신앙생활이 달라질 수밖에 Y 없고 si cambia nuestra fe, nuestra vida de fe obviamente va a cambiar. 신앙생활은 믿기 때문에 하는 삶이에요. La vida de fe es la vida que vivimos porque creemos. 어떻게 믿느냐에 따라서 그렇게 살 수밖에 없어요. Y dependiendo de cómo nosotros creamos, vivimos. 올바른 복음이 달라지게 되면 틀린 믿음이 나오게 되고 이 틀린 믿음 때문에 잘못된 삶을 살게 되어 있습니다. Puede ser que si tengamos el evangelio incorrecto, entonces vivimos una vida incorrecta, y si vivimos esa vida de fe incorrecta, pues esto es como resultado 전 de 세계 ello. 목회자들의 공통적인 고민이 있습니다. Hay una cosa que todos los pastores del mundo están cavilando. 왜 우리 성도들은 바뀌지 않아요? ¿Por qué los miembros de la iglesia no cambian? 왜 변화되지 않을까? ¿Por qué es que no cambian sus vidas? 왜 성장하지 않을까? ¿Por qué no crecen? 항상 그게 멈춰 있을까? ¿Por qué siempre están al mismo nivel? 이게 세계 목회자들의 고민입니다. Y eso es lo que todos los pastores siempre se encuentran cavilando. 목회자들뿐만 아니라 기독교의 위기입니다. Pero no solamente los pastores, es una crisis el cristianismo. 이미 열심으로는 이슬람을 당할 수가 없어요. Porque en cuanto al esfuerzo, el Islam nos gana por mucho. 이슬람 하루에 5번 기도하고 Ellos oran 5 veces al día. 그들의 신앙의 열정을 이겨낼 수가 없어요. No podemos vencer la pasión de su fe solo 근데 así. 과연 우리가 그들을 복음화 시킬 수 있겠습니까? ¿Será que los podemos evangelizar? 그들이 가지고 있는 열정이나 그들이 가지고 있는 신에 대한 지식도 없습니다. Es que no tenemos ni siquiera esa pasión ni este deseo que ellos tienen. 그래서 기독교는 점점 줄고 있잖아요. Por eso los cristianos siguen reduciéndose en número. 한때 대단한 부흥을 겪었던 나라들이 지금 다 넘어지고 Y 있어요. los países que han experimentado un gran avivamiento en algún momento ahora se están cayendo. 유럽이 무너졌습니다. Europa está 미국 cayendo. 무너졌습니다. Estados Unidos. 한국 무너지고 있습니다. Corea está cayendo. 중남미 일어납니다. Y ahora Latinoamérica se levanta. 하지만 이전에 있었던 그 답을 얻지 못하면 또 넘어질 겁니다. Pero si no podemos tener la respuesta correcta, vamos a ser igual que los que nos han antecedido. 왜 넘어졌는지 이유를 알지 못하면 부흥했다가 또 넘어져요. Si no conocemos la razón de por qué ocurren las cosas, entonces podemos avivarnos y luego vamos a terminar igual. 대형 교회를 만드는 게 중요하지 Lo 않습니다. importante no es tener una mega iglesia. 선교단체를 크게 한 거 어느 시대나 있었습니다. En cualquier momento siempre hubo una gran organización de 수많은 misiones. 전략들이 각 시대마다 있었습니다. En cada momento hubo varias estrategias. 영향력을 상당히 끼쳤던 단체, 조직 어느 시대나 있었습니다. Y siempre hubo organizaciones o denominaciones que siempre influenciaban. 하지만 세계복음화는 되지 않았습니다. Pero la evangelización mundial no se ha alegrado hasta el día de hoy. 전부 성경 베이스로 모티브를 얻습니다. Todos ellos tienen alguna base bíblica. 그리고 그 다음에 전부 다 자기 생각들을 가미합니다. Y todos ellos meten su propio pensamiento ahí. 그리고 이것이 성경적이라고 얘기합니다. Y dicen que esto es bíblico. 어느 정도에는 영향을 끼칠 수 있습니다. Y hasta algún punto pueden influenciar algo. 하지만 세계복음화는 되지 않습니다. Pero no ocurre la evangelización mundial con esto. 방법이 문제가 아니에요. El objetivo es que el método no es lo importante. 전략이 중요하지 않습니다. La estrategia no es lo importante. 단체에 크는 게 중요하지 Qué 않습니다. tan grande es la organización no es lo importante. 대형 교회가 중요하지 No 않습니다. es importante tener una mega iglesia. 이미 그 모든 것들이 실패했다고 하는 것이 지구상 전역에 나타나 있습니다. En todo el mundo ya hay evidencia de que todo eso ha fracasado. 뭘 회복해야 되냐? ¿Qué es lo que hay que restaurar? 복음 자체가 회복돼요. El evangelio en sí tiene que ser restaurado. 이 복음은 예수님이 보실 때 어떻게 알았냐라고 할 정도의 충격적인 복음입니다. Y este evangelio es tan impactante que Jesús mismo se sorprendió de que Pedro había confesado de esa forma. 신학교를 가면 예수님에 관해서 배웁니다. Cuando usted va al seminario teológico aprende de Jesús. 다 안다고 생각합니다. Y la gente piensa que ya sabe todo 머리로 eso. 정리됐겠죠. Porque con la mente ya lo ha organizado. 하지만 마태복음 16장처럼 계시는 되지 않았습니다. Pero no ha sido revelado, así como en Mateo 16. 알려지지 않았습니다. No ha sido mostrado por Dios. 알게 하시지 않았습니다. Es que Dios no lo ha mostrado. 저희는 수많은 나라를 가봤습니다. Y nosotros hemos ido a varios países. 100개국에서 제자를 찾았습니다. Y en cerca de 100 países se han hallado discípulos. 그런 과정 가운데 수많은 반대를 받았습니다. Y en este proceso hemos tenido mucha oposición. 많은 목회자들의 반응은 전형적으로 나는 안다. Y la mayoría de los pastores reaccionan diciendo, eso ya lo sé. 그게 기초 아니냐? Eso no es lo básico. 왜 예수님만 얘기하냐? ¿Por qué solo hablan de Jesús? 전부 이런 반응입니다. Generalmente reaccionan de esta 그럼 왜 forma. 기초를 지금 우리한테 들고 와서 얘기하냐? ¿Por qué vienen a hablarnos de algo que es tan básico? 내가 내 인생을 주님께 드렸는데 지금 복음을 아냐라고 물어본다면 기분 나쁜 거 아니냐? Y entonces yo he venido dando mi vida al Señor y ahora me vienen a preguntar si yo sé el Evangelio. Eso me irrita. 그렇게 보이고 들릴 수 있습니다. Puede ser que mucha gente lo perciba de esa forma. 하지만 복음이 시시하지 않습니다. Pero el Evangelio no es algo leve. 전 세계가 놓친 거는 복음 자체입니다. Lo que el mundo ha perdido es el Evangelio como tal. 예수가 그리스도이시며 살아계신 하나님의 아들이라고 하니 복음 자체를 놓친 겁니다. Ha perdido el Evangelio que nos dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 이건 지식적인 차원이 아니에요. No es un conocimiento.
예수를 그리스도의 어떤 하나님의 아들로 안다는 것은 무슨 말이냐면 ¿Qué significa conocer a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios? 그 안에는 여러 가지가 포함되어 있습니다. Hay muchas cosas incluidas en ello. 예수를 그리스도로 믿는다고 하는 말, El creer que Jesús es el Cristo 인간의 문제가 뭔지를 안다는 얘기. quiere decir que nosotros conocemos cuál es el problema del ser humano. 간단한 얘기입니다. Algo muy simple. 하지만 정말로 수많은 기독교인들이 인간의 문제의 근원에 대해서 인식하지 못하고 Pero muchas personas no están reconociendo la fuente del problema fundamental del ser humano. 인간의 모든 문제가 사단으로 인하여 범죄하여 하나님 떠나서 왔다라고 이 간단한 이 말을 알아듣지 못하고 Eso que es tan simple, el reconocer que todo el problema del hombre viene por Satanás, el pecado y la separación de Dios, es algo que muchos cristianos no reconocen hasta el día de 그것 hoy. 때문에 인생의 모든 문제가 왔고 그것만 해결하면 인생의 모든 문제가 해결되는 이 원리는 간단한 얘기예요. Es que es algo muy simple decir que es por todo este problema vienen todos los demás problemas y que cuando se resuelve el problema fundamental, todos los problemas se resuelven. 인생의 문제가 이것이기 때문에 오직 그리스도 이것 말고는 답이 없다라고 이해되게 되는 겁니다. El problema del ser humano es una cosa, por eso es que necesito solamente al Cristo. 인생의 문제를 모른다는 거예요. Pero la gente hoy no conoce el problema de la vida. 그래서 수많은 교회에서 인생의 문제를 달리 진단합니다. Por eso es que muchas personas dan un diagnóstico diferente del problema del ser humano. 아프리카에 가니까 이렇게 치유 운동이 굉장히 많아요. En África hay muchos movimientos de sanidad 힘들잖아요. y porque tienen una causa difícil, 돈이 없잖아요. no tienen dinero. 교회 와서 어쨌든지 예수 이름으로 치유받으려고 합니다. Quieren venir a la iglesia y ser sanados en el nombre de Jesús 삶이 힘들잖아요. porque su vida es difícil. 그래서 신비한 걸 많이 경험하게 합니다. Por eso tienen muchas experiencias místicas 그리고 인생이 힘들잖아요. y su vida es difícil. 구제를 많이 발전시킵니다. Por eso es que hacen que las personas puedan hacer obras de caridad 교회 안에서 다 좋은 활동이에요. y son cosas buenas en la iglesia, 하지만 생각해 볼 필요가 pero 있어요. hay necesidad de pensarlo bien. 그들은 인생의 문제를 병이라고 생각하는 겁니다. Ellos piensan que el problema de su vida es la enfermedad. 인생의 문제를 가난이라고 생각하는 거예요. Piensan que la pobreza es el problema de su vida. 인생의 문제를 어떤 이 힘의 부족이라고 생각하는 Piensan 거예요. que es una falta de fuerzas el problema de su vida. 그래서 온통 교회가 그쪽으로 빠져 있어요. Pero por eso todas las iglesias están enfocándose en esas 그래서 cosas. 그리스도가 필요한 것이 아니라 그가 가지고 있는 능력이 필요하다고 얘기해요. Por eso es que ellos no consideran que necesitan al Cristo, sino el poder que el Cristo me puede traer. 그리스도 자체보다는 그가 가지고 있는 능력을 원하고 Más que el Cristo en sí, desean el poder que Él tiene. 그가 가지고 있는 재물을 원하고 Desean las pertenencias que Él tiene. 그가 가지고 있는 플러스 알파를 원하고 Desean las otras cosas añadidas que Él tiene. 예수 믿는 이유가 전부 다 이거 주십시오 저거 주십시오. Así que la razón por la que creen en Jesús es dame esto y dame lo otro. 좋습니다. Y todo eso podrá ser bueno. 좋은 노력입니다. Podrá ser un buen esfuerzo. 하지만 하나를 놓쳤습니다. Pero se ha perdido de vista una cosa. 인간이 어떤 문제가 있는지를 놓쳤어요. ¿Cuál es el problema del hombre? 인간의 문제는 하나님을 떠나서 왔어요. El problema del hombre viene por estar separado de Dios. 모든 인간들은 하나님을 떠나서 모든 문제 가운데 온 Todas las personas están separadas de Dios y por eso están en todo problema. 그 배경이 죄고 그 배경이 사단이에요. El trasfondo de eso es el pecado y el trasfondo de ello es Satanás. 이것이 늘 함께 있습니다. Y todo eso coexiste. 모든 문제의 근원은 이것이 뿌리 내리고 있습니다. Es que la fuente de todo problema es esto. 근데 이것만큼은 인간이 해결할 수가 없어요. Pero esto es algo que el ser humano no puede resolver. 그래서 이것을 해결할 예표로 왕과 제사장과 선지자를 예표하신 겁니다. Por eso es que Dios permite como señales para resolver esto a los reyes, sacerdotes y profetas. 왕이신 분이 오셔서 우리의 대적 사단을 이기실 것이고 Aquel que es el verdadero rey viene y derrota a Satanás. 제사장이 오셔서 우리의 죄를 해결하실 것이고 Aquel que es el sacerdote verdadero vendrá y solucionará el pecado. 선지자가 와서 우리로 하나님 만난 길을 여실 것이고 Vendrá el profeta y nos abrirá el camino para encontrarnos con Dios. 이게 그리스도의 예표였습니다. Estas eran las sombras de Cristo. 그래서 구약은 이 세 직분에 대한 얘기라고 해도 과언이 아니에요. Por eso es que no exageramos cuando decimos que el Antiguo Testamento se trata de estos tres oficios. 선지서는 선지자에 대한 얘기고 Los profetas hablan de los profetas. 역사서는 왕에 대한 Los libros históricos de los reyes. 모세오경은 제사와 제사장에 대한 Y el 얘기 Pentateuco habla del sacerdocio y de los sacerdotes. 계속 얘기하는 거예요. Constantemente. 너 인생의 문제가 뭔 줄 아냐? ¿Sabes cuál es el problema de tu vida? 너 인생 문제를 해결할 수 있는 길이 뭔 줄 아냐? ¿Sabes cuál es el camino para resolver el problema de 그 tu vida? 길이 그리스도다. Es el Cristo. 그리스도를 통해서만 인생의 문제 해결받을 El 수 있다. Cristo es aquel que puede venir y resolver toda tu vida. 그게 구약 성경 전체를 통해서 주신 메시지입니다. A través del Antiguo Testamento este es el mensaje que vemos. 그리스도만 우리 인생의 문제를 해결할 수가 있습니다. Solamente el Cristo puede resolver el problema de nuestra vida. 그래서 그리스도를 믿는다고 하는 것은 우리 인생이 뭔 줄 안다는 얘기예요. Por eso el creer en el Cristo quiere decir que conocemos cuál es el asunto de nuestra 우리 vida. 인생의 문제를 달리 진단하면 그리스도 자체보다는 그에게서 나온 능력, 그에게서 나온 플러스 알파에만 주목합니다. Y si nosotros tenemos un mal diagnóstico acerca de nuestro problema, entonces solamente buscamos el poder o las cosas añadidas que vienen por el Cristo. 그래서 예수님 자체보다 능력 있는 엘리야, 기도 많이 하는 에레미야 이런 사람들 요구하는 거예요. Por eso es que
más que al Cristo mismo, como tenemos un mal diagnóstico, pedimos oración o pedimos a personas de poder, así como Elías o Jeremías. 그래서 예수님을 그리스도로 믿고 그것을 안다는 것은 그야말로 계십니다. Así que es una revelación verdaderamente creer que Jesús es el Cristo. 저는 죽었다가 살아난 사람입니다. Yo soy una persona que estuve al borde de la muerte y viví. 여러분의 죽을 뻔한 위기를 경험했습니다. En varias ocasiones me enfrenté a la muerte. 한 번은 제 옆에서 폭탄이 터져서 죽는 걸 봤고, En una ocasión vi como una persona al lado mío tenía una bomba que explotó en sus manos 저는 파편을 맞았습니다. y 2 fragmentos cayeron en mí. 제 왼발엔 아직 하나 박혀 있고, Todavía hay uno en mi pie izquierdo 또 한 대가 여기 박혔습니다. y todavía uno de ellos cayó por acá. 성경 암송 카드 때문에 제가 살아났어요. Yo tenía tarjetas para memorizar versículos bíblicos y por eso es que yo me salvé de este fragmento. 하나님 나를 죽음에서 살리셨구나. Y yo sé que Dios me salvó de la muerte. 회개가 됐습니다. Yo me arrepentí 나를 덤으로 살게 하셨구나. porque el Señor me ha permitido vivir 정말로 깊이 깨달아졌어요. y me percaté profundamente. 그래서 그때부터 하나님 나를 살리셨다고 하는 것들이 깨달아지고 난 이후부터 내가 주를 위해서 어떻게 살까? 이것이 유일한 기도 제목이었어요. Y entonces mi único tema de oración después de percatarme de que Dios me había permitido vivir era ahora cómo vivo por el Señor. 수많은 사람들이 주를 위해 산다고 얘기를 하고 또 그런 사람들을 많이 만났습니다. Y yo me he encontrado con muchas personas que quieren vivir por el Señor. 하지만 이해할 수 없는 게 있어요. Pero hay una cosa que yo no entendía. 주를 위해서 산다고 하는데 Ellos dicen vivir por el Señor, 지 마음대로 살아요. pero viven como ellos quieren. 그러면서 주를 위해서 산대. Y dicen que viven por el Señor. 지 마음대로 살면서 Y viven como ellos quieren. 이것이 주를 위한 길이다. Este es el camino para vivir por el 이것이 주를 Señor. 위한 길이다. Este es el camino para vivir por el 지가 Señor. 정해놓고 그게 주를 위한 길이래. Y ellos definen ese camino y dicen que eso es vivir para el Señor. 이런 사람들이 너무 많았습니다. Hay muchas personas que viven así. 그래서 하나님 앞에 더 엎드렸습니다. Por eso es que me incliné ante el Señor. 주를 위해 사는 게 뭡니까? ¿Qué es vivir por el Señor? 그러니까 닥치는 대로 성경을 읽었습니다. Y entonces yo leía la Biblia. 하루에 몇 시간씩 기도했습니다. Varias horas al día yo oraba. 21살 때부터 방언이 몇 시간씩 터져서 기도했어요. Y desde los 21 años yo empecé a hablar en lenguas en esta oración. 영하 10도, 20도 이런데 추운지 모르고 계속했습니다. Y entonces a pesar de que la temperatura caía a menos 10 grados, a menos 20 grados, seguía orando. 주의 뜻을 알아야 되겠다. 그 생각밖에 없었습니다. 그래서 계속 성경을. Porque lo único que quería conocer era la voluntad del Señor. 근데 저 한쪽 구석에 있지 않더라고요. Pero no estaba en algún rincón de la Biblia. 주의 뜻은 너무나 선명했어요. La voluntad del Señor es muy clara. 아까 우리 읽었던 요한복음 6장 39절 40절에 나와 있고 Como lo hemos leído en Juan 6, 39 y 40, ahí lo dice. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 마지막 장에 나와 있고 Y lo dice en las últimas partes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 사도행전 1장부터 사도행전 전체는 그 내용이었어요. Y Hechos 1 y todo el libro de Hechos habla de eso. 주님이 다시 오신. El Señor viene de nuevo. 주님이 다시 오신. El Señor viene de nuevo. 그것은 세계복음화와 연결되어 있었습니다. Y esto estaba conectado a la evangelización del mundo. 하나님이 원하신 것은 사도행전 1장 8절 나에게 정말 성령이 임하셨고 내가 구원받았다고 하면 나를 통해서 주님의 정인이 땅끝까지 주님의 정인 되게 하는 것이 하나님 뜻이구나. Realmente la voluntad de Dios es así como dice Hechos 1:8, que cuando yo realmente he sido salvo, entonces es que yo pueda ser utilizado por el Señor para poder ser testigo hasta lo último de la tierra. 세계복음화가 들어왔어요. Y entonces entró a mí lo que era la evangelización del mundo. 그냥 그거밖에 없었습니다. Solo eso era lo que había en mí. 세계복음화를 주님이 원하시는 거예요. El Señor desea la evangelización del mundo. 저는 단순한 사람입니다. Yo soy una persona simple, 복잡하지 않습니다. no soy complicada. 맞으면 생명 거는 사람이에요. Si esto es correcto, doy mi vida por esto. 그렇게 해왔습니다. Y eso es lo que he hecho. 세계복음화구나. Es la evangelización del mundo. Y eso es todo. 어떻게 하면 세계복음화일까? ¿Cómo cumplo la evangelización del 그 mundo? 다음에는 어떻게 했어요? Y después de esto era el cómo. 그래서 수많은 선교단체나 많은 책들을 읽었습니다. Por eso fui a muchas organizaciones de misiones, leí muchos libros. 그리고 성경을 가지고 수많은 도전들을 해봤습니다. Y también he hecho muchos desafíos con la Biblia. 시간이 다 없어요. 그런 일을 일일이 다 얘기를. Y no hay tiempo de hablar de cada una de estas cosas. 정말로 세계복음을 감당하고 싶어서 그렇게 막 뛰어다녔어요. Realmente quería encargarme de la evangelización mundial y corrí. 그런 중에 성경을 조금 더 집중하게 됐습니다. Y luego de esto me enfoqué un poco más en la Biblia. 어느 날 차이가 있다는 걸 알게 됐어요. Y luego yo descubrí que hay una diferencia. 목표점을 어디에 두느냐에 따라서 차이가 있다는 걸 알게 됐어요. Hay una diferencia dependiendo de cuál sea mi meta. 1000년 후에 세계복음화 될 거라고 믿고 뛰는 것과 내 살아있을 때 세계복음화 될 거라고 뛰는 것은 다르다는 걸 알게 Es 됐어요. diferente correr cuando yo creo que la evangelización mundial se va a cumplir en 1000 años a correr cuando yo creo que se va a cumplir en mis días. 육상 경기를 하는데 100m를 뛰어야 되냐 마라톤을 해야 되냐 다릅니다. Es diferente cuando usted tiene una carrera de 100 metros a una maratón. 성경을 자세하게 봤어요. Así que nos fijamos en la Biblia. 근데 사도들은
하나도 예의 없이 자기 살아있을 때 주님 다시 오신다고 믿었다는 걸 알게 됐어요. Pero luego descubrí cómo es que todos los apóstoles, sin excepción, creían que el Señor vendría en sus días. 이해가 됐어요. Y lo entendí. 제가 사도들의 입장에 대해서 성경을 읽어보니까 이해가 되더라고요. Poniéndome los zapatos de los apóstoles, yo entendí cómo es que ellos vivían. 그들은 공생의 3년을 봤습니다. Ellos vieron los 3 años y medio de ministerio. 그리고 십자가에 졌죠. Y también luego ellos vieron la cruz. 그리고 사흘 만에 부활하신. Después de estos 3 días, el Señor resucitó. 부활하신 이후에 40일 만에 승천하신. Y en 40 días después de su resurrección ascendió. 그리고 열흘 만에 성령으로 임하셨어요. Y en 10 días llegó con el Espíritu Santo. 정말 우주적인 사건이 불과 몇 년 안에 채 4년도 안 되는 시간 동안에 막 일어났어요. Así que realmente en un periodo de 4 años ocurrieron cosas extraordinarias. 그러면서 하신 말씀이에요. Y en todo esto el Señor decía, 그런 일이 벌어지고 있을 때 하신 말씀이에요. cuando todo esto estaba aconteciendo, Él dijo, 인자가 왕권을 가지고 올 때 너희들 중에 살아있는 자들도 있을 거예요. algunos de los que están aquí no gustará la muerte antes de que haya venido el Hijo del Hombre en todo su reino. 이 세대가 지나가기 전에 끝이 온다. Y dijo, todo esto acontecerá antes de que pase la generación. 너희가 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여서 끝이 온다. También dijo, antes de que acabéis de recorrer todas las ciudades de Israel, yo vendré. 그러니까 주님이 다시 오심이 우리처럼 몇백 년, 몇천 년 후라고 생각지 않았어요. Así que ellos no pensaron que la venida del Señor estaba después de cientos de años o miles de años. 사도행전 1장에 보니까 En Hechos 1, 성령이 마심이 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인 되리라 하시니라 이렇게 얘기했어요. en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 사도행전 8장쯤 되니까 사마리아가 복음화되는 일이 벌어집니다. Pero en Hechos 8 ya vemos que Samaria estaba siendo evangelizada. 예루살렘, 유대, 사마리아라고 하는 것이 사도행전 8장만에 끝이 나요. Es decir, en Hechos 8 termina Jerusalén, toda Judea, Samaria. 어떤 마음으로 뛰었겠습니까? ¿Con qué corazón habrían corrido los miembros de la iglesia primitiva? 자기 살아있을 때 주님 오시구나. El Señor viene en mis días. 오시게 살아야 되겠구나. Y yo debo de vivir para que Él venga. 이게 사도들의 믿음이에요. Eso era la fe de los 그게 apóstoles. 저한테 왔어. Y esto llegó a mí. 이게 올바른 믿음이다. Eso es la fe correcta. 이렇게 사는 게 맞다. Y es correcto vivir así. 1000년 후에 세계복음화 될 거라면 저는 이렇게 살면 안 됩니다. Si la evangelización mundial fuera a ser cumplida miles de años después, yo no tendría por qué estar viviendo así. 한국에 교회가 15개 있습니다. Tengo 15 iglesias en Corea. 그 교회를 이렇게 비우고 세계 다니면 안 돼요. Entonces yo no tendría que estarlas dejando vacías y estar por el mundo. 내 교회를 부흥시키는 것이 세계복음화지. Tendría que avivar mi iglesia. Eso sería mi evangelización 내 mundial. 자녀들을 잘 공부시켜서 성공시켜야지 세계복음화지. Criar a mis hijos bien y que ellos tengan éxito, eso sería mi evangelización 만약에 mundial. 1000년 후에 될 거라면 저는 그렇게 해야지. Si fuera la evangelización mundial para 1000 años después, así tendría que estar viviendo yo. 안 그렇습니까? ¿O no es así? 근데 제 살아있을 때 세계복음화 해야 된다고 생각하니까 Pero si yo pienso que la evangelización mundial tiene que ser cumplida en mis días, 모든 생각들이 바뀌었어요. todo empieza a cambiar. 이렇게 열심히 하면 언젠가 오겠지 아닙니다. No es, bueno, me esfuerzo y en algún momento el Señor va a venir. 그건 틀린 생각이에요. Eso es un pensamiento erróneo. 내 살아있을 때 주님 오시도록 뛰어야 되겠다. Yo tengo que correr para que el Señor pueda venir en mis días. 그래서 뛰기 시작했어요. Empecé a correr por eso. 여러분이 그런 입장으로 한번 생각해서 오늘 말씀을 Y 들어보세요. me gustaría que ustedes pudieran pensar desde esa perspectiva cuando están escuchando la palabra hoy. 여러분들도 인생을 주님 앞에 드리는 분들이잖아요. Porque son ustedes personas que están dando la vida ante el Señor también. 여러분 인생을 드리고 있잖아요. Están dando sus vidas. 드리는 여러분이 두 가지를 생각해 봐야 돼요. Y si ustedes están dando sus vidas, deben de pensar en 2 cosas. 여러분이 믿고 있는 그분에 대해서 얼마나 알고 있는가. ¿Cuántos ustedes conocen a aquel en quien están creyendo? 두 번째는 그분을 위해서 얼마나 효과적으로 살고 있는가. ¿Y de qué manera están viviendo eficientemente para Él? 디모데후서 1장을 보겠습니다. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 1, por favor. 디모데 1장 12절에 보니까 사도 바울이 저 중간쯤에 이렇게 얘기합니다. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice, 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라. dice la parte de la mitad, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 바울은 이렇게 고백합니다. Pablo lo confesaba así, 내가 믿는 그분을 내가 알고 있다. yo conozco a quién he creído. 이게 바울의 신앙이에요. Esto era la fe de Pablo. 내가 믿는 그 예수. ¿Quién es ese Jesús en quien yo 그 creo? 예수가 누군지 내가 안다. Yo sé quién es Él. 이게 바울의 고백입니다. Eso era la confesión de Pablo. 한국에는 선교사님들이 많습니다. Hay muchos misioneros en Corea 그리고 정말 열심히 있는 목회자들이 많습니다. y hay pastores que se esfuerzan mucho. 많은 부분에 도전이 돼요. Y realmente yo los veo y me siento desafiado. 또 그분들의 토양 위에서 저 같은 사람들이 일어났습니다. Y yo veo que yo he sido levantado gracias a ellos. 감사합니다. Y estoy agradecido. 근데 한국에는 어떤 문화가 있냐면 빨리빨리 문화가 있어요. Pero en Corea siempre está la cultura de
hacerlo todo rápido. 빨리빨리 문화라는 얘기는 다른 말로 기초를 대충 생각한다는 얘기예요. Es decir, siempre pensamos que lo básico es algo que no tiene tanta importancia. 뭔가 업적 위주 빨리 일을 해내야 되는 그런 문화입니다. Siempre es una cultura de producir resultados, de hacer las cosas rápido. 성도들 한 명 한 명의 신앙에 주목하기보다 그 성도들이 교회 일을 하도록 만드는 거예요. Entonces, en vez de enfocarse en la fe de cada uno de los miembros de la iglesia, simplemente se les trae a la iglesia para que trabajen. 그 성도들이 여러 가지 선교단체 일이나 수많은 일을 하도록 만듭니다. Y simplemente hace que estos miembros puedan hacer trabajos para las organizaciones misioneras y varias cosas. 그래서 수많은 목회자와 수많은 성도들이 진짜 주목해야 될 성도들의 신앙이 어떤지 주목하지 않고 Por eso es que verdaderamente no se enfocan en cómo es la fe del creyente. 진짜 해야 될 진짜 주목해야 될 부분을 계속 놓치고 있어요. Así que se está perdiendo el punto en el que nos debemos de enfocar. 근데 한국뿐만 아니라 전 세계도 Pero 마찬가지예요. no es solo Corea, es todo el mundo. 뭔가 수많은 일을 하는데 정작 중요한 그들이 알고 있는 복음에 대해서는 너무 희미하다. Hacemos varias cosas, pero el evangelio que conocemos, eso realmente está muy nublado. 무시하는 게 아닙니다. Y no es que yo quiera insultar a 이 todos. 희미하다는 표현은 마태복음 16장 17절의 건강한 희미함을 얘기하는 겁니다. Yo estoy diciendo que el evangelio está nublado en base a Mateo 16, 17, en comparación a ese 과연 versículo. 그들의 신앙을 보고 너 참 놀랍다. Realmente viendo la fe de ellos, ¿será que Jesús se podría sorprender? 아버지께서 알게 하셨구나. Realmente el Padre te lo ha revelado. 이 귀한 복음을 네가 가지고 있구나. Este evangelio tan preciado lo tiene. 라고 하는 기준에 갖다 댈 때 희미하다는 Si nosotros tenemos ese estándar, realmente vemos que muchas cosas están nubladas. 인생을 주님 앞에 거는데 주님이 누군지 몰라요. Entonces damos la vida para el Señor, pero no conocemos al Señor. 그리고 열심히 하는데 끝이 없는 열심입니다. Nos esforzamos, pero no hay un fin del esfuerzo. 그래서 교회 부흥시키고 Por eso avivamos la iglesia 여러 곳에 교회 세우고 y levantamos iglesias en varios lados y hacemos que la organización 내가 crezca 주의 일을 크게 했다면서 y decimos hemos hecho grandes obras 그러면서 스스로 위로합니다. y nos consolamos uno al otro. 그게 올바르냔 말이에요. Pero ¿sería que eso es lo correcto? 한번 질문해봐야 돼요. Hay que preguntarlo. 그게 올바릅니까? ¿Sería eso lo correcto? 정말 주님이 누구시며 주께서 뭘 원하시는지 내 인생에 답이 없는데 열심히 한다고 이게 올바르냐? Si no conocemos al Señor y no sabemos qué es lo que quiere el Señor, ¿me esfuerzo? ¿Sería eso lo correcto? 이 질문해보세요. Hay que preguntarnos. 수많은 열심히 있는 사람들이 다 배경을 가지고 있습니다. Es que todas estas personas que se esfuerzan tienen un trasfondo. 교회 배경, 교단의 배경, 단체 배경 다 가지고 있습니다. Tienen un trasfondo de denominación, de iglesia, de organización, de todo. 어떤 배경이든지 상관없어요. Pero no importa qué trasfondo se tenga. 그 배경 그대로 두고 Dejamos ese trasfondo. 진짜 중요한 게 뭔지 질문해보세요. Pero ¿qué es lo importante? Realmente esa es la pregunta. 전 세계가 지금 뭘 놓쳤습니까? ¿Qué es lo que todo el mundo ha perdido? 전 세계가 복음을 놓쳤어요. El mundo ha perdido el evangelio. 복음을 놓쳤다고 하는 결과가 뭐냐? ¿Y cuál es el resultado de haber perdido el evangelio? 성도들의 삶이에요. Es la vida de los creyentes hoy. 성도들의 삶이에요. La vida de los creyentes. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos en Jesús como el Cristo, 그 예수가 내 인생의 가장 근원의 문제와 모든 문제를 십자가로 끝냈다고 믿는 겁니다. significa que yo creo que la cruz y la resurrección ha concluido todo problema y el problema fundamental de mi vida. 끝냈다고 믿는 거예요. Que Él ya lo concluyó. 끝냈다고 믿으면 더 이상 자기를 위해서 살 필요가 없습니다. Y si creemos que Él ya terminó con esto, ya no necesitamos vivir para nosotros mismos. 예수님께서 말씀하셨습니다. Jesús dijo, 너희가 나를 따르고 싶냐? ¿quieren seguirme? 나를 따르려는 자가 따르려고 한다면 조건이 있는데 Hay algunas condiciones para que ustedes vengan en pos de mí. 그 첫 번째 조건이 자기를 Y 부인하는 lo primero es nieguese a sí mismo. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 쫓는 Es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. 진실로 예수님을 믿으면 예수께서 모든 것을 십자가 부활로 끝내셨다고 하는 그거는 그리스도로 믿으면 내 인생의 모든 문제가 끝났기 때문에 나를 위해 살 필요가 없어요. Entonces, si realmente yo creo que todo está concluido, yo creo que Él terminó todo, la cruz y la resurrección, quiere decir que mi problema ya no es problema y por eso no tengo necesidad de vivir por mí mismo. 이 믿음이 자기를 부인하는 거예요. Y eso es la fe de negarse a sí mismo. 여러분 자기를 부인한다는 말을 착각하지 마세요. Negarse a sí mismo no es algo en lo que nos debemos de equivocar. 내가 하고 싶은 거 내려놔야 된다 이렇게 생각하고 있습니다. Muchas personas piensan, bueno, ya dejo de hacer lo que quiero hacer. 이것도 내려놔야 되고 저것도 포기해야 되고 그걸 Y yo debo 부인한다고 생각합니다. de sacrificar esto y lo otro. Y eso es lo que piensan, que es negarse a sí mismo. 그렇게 부인하다가 인생 마감한다니까. Y entonces así termina su vida. 나를 죽이면서 인생 마감한 그게 부인이 아니에요. Entonces el negarse a sí mismo no es simplemente eso. 그가 내 인생의 모든 문제를 끝내셨다고 믿을 때 부인이 되는 겁니다. Cuando yo creo que todo el problema de mi vida ha concluido, entonces es que yo puedo negarme a mí mismo. 그가 끝내셨구나. Él ya terminó esto. 내가 나를 위해서 살 필요가 없구나. Es que ya no necesito vivir para mí mismo. 이렇게 믿는 자만 주를 위해서 삽니다. Solamente aquel que vive de esta manera puede vivir por el Señor. 그게 정상적인 성도입니다. Eso es el creyente normal. 근데 지금의 문화를 보세요. Pero miremos la cultura hoy. 수많은 기독교인들이 교회를 다니면서 뭔가 많은 기도와 하나님께 요구를 합니다. Muchos creyentes verdaderamente están pidiendo varias cosas ante el Señor.
기도를 많이 하는 것이 신앙 좋은 것처럼 보이고 Y pareciera que orar mucho es tener buena fe. 그 기도의 대부분이 요구하는 기도입니다. Pero la mayoría de esta oración es algo que pide. 그래서 응답받은 사람들은 모델처럼 서서 간증하고 다닙니다. Y por eso las personas que reciben alguna respuesta son como modelos que andan testificando. 그리고 수많은 사람들은 그 간증하는 모습을 보고 그렇게 따라갑니다. Y muchas personas ven estos modelos y entonces le siguen. 이 간증하는 사람들의 특징이 뭡니까? ¿Y cuál es la característica de estas personas 예수 이름으로 이 응답 받았다는 거예요. que han dado su testimonio? Es en el nombre de Jesús, Dios me respondió así. 예수 이름으로 이런 응답 받았대요. En el nombre de Jesús, pues Dios me dio esta 그러니까 이 respuesta. 응답 받기 위해서는 이 이름을 이용해라 그 얘기예요. Es decir, para recibir respuesta, usen ese nombre. 주가 뭡니까? ¿Qué es el Señor? 뭐가 주죠? ¿Qué es el Señor? 이게 줍니다. Realmente para muchas personas lo importante es esta respuesta. 이 응답 받기 위해서 이걸 이용하는 거예요. Y entonces utilizan al Señor para esa respuesta. 자기 육신 문제 자기 육신의 응답을 받기 위해서 복음을 이용하는 거예요. Utilizan el Evangelio para recibir una respuesta a su carne. 이게 전 세계 기독교의 문화입니다. Pero esta es la cultura cristiana en todo el mundo. 그 놀라운 십자가와 부활로 이뤄놓으신 그 엄청난 것을 고작 자기 인생 문제 해결하기 위해서 이용하고 있다. Es que esta gran cruz y la resurrección lo utilizan apenas para su propio problema. 전 세계 살리라고 십자가와 부활의 능력의 복음을 주셨는데 Es que Dios nos dio la cruz y la resurrección como el poder de salvar a todo el 이거 mundo. 가지고 지 인생 문제 해결하고 있어요. Pero con esto estamos resolviendo nuestros propios problemas. 예? 전 세계에 살릴 수 있는 복음을 줬는데 전 세계 살리지 못하고 요거 하고 있다고. Nos dio un evangelio para salvar a todo el mundo, pero no lo estamos haciendo, sino enfocándonos en nosotros mismos. 정말 비유하자면 엄청난 비싼 미사일 가지고 바퀴벌레 잡는 거하고 똑같아요. Una comparación que podríamos dar es utilizar un misil de millones de dólares para matar una cucaracha. 이게 지금 전 세계 기독교인의 모습입니다. Así están los cristianos hoy en día. 비난하는 게 아니에요. Y no estoy intentando criticar, 복음 놓치면 이렇게 돼요. pero si perdemos el evangelio, esto es lo que pasa. 정말로 예수가 그리스도라고 하는 것이 믿어지지 않기 때문에 그가 모든 것을 끝내셨다고 믿어지지 않기 때문에 끝내려고 사는 일. Debido a que muchas personas no pueden creer que Él ya ha concluido con todo, viven con el fin de dar conclusión a algo. 그래서 수많은 기독교와 수많은 교회와 수많은 목회자가 무슨 메시지를 하냐면 이렇게 하면 응답받는다 그 얘기하고 있어요. Por eso es que muchos pastores en todo el mundo están testificando, si usted hace esto, usted tendrá una respuesta. 이래 응답받고 저래 응답받고. Usted debe de hacer esto y lo otro para tener respuestas. 기독교가 아닙니다. Pero eso no es el cristianismo. 복음을 놓친 모습이에요. Eso es haber perdido el evangelio. 예수를 그리스도를 믿는다는 것은 El creer que Jesús es el Cristo 그 십자가의 능력을 믿는다는 거예요. quiere decir creer en el poder de la cruz. 그 부활의 능력을 믿는다. Quiere decir creer en el poder de la resurrección. 주님의 십자가와 부활의 능력으로 내 인생을 덮으면 내 인생의 문제가 해결 안 되겠냔 말이야. Y quiere decir que si nos cubrimos con el poder de la cruz y la resurrección, ¿acaso mi vida tiene algún problema ya? 그래서 초대교회는 예수님을 그리스도로 믿으면 핍박받고 죽을 수밖에 없는 상황입니다. Por eso es que la iglesia primitiva no tenía más opción que ser perseguida y morir a pesar de creer. 아까 얘기했습니다. 예수 믿었기 때문에 다 부자 된 게 아닙니다. Y se dijo anteriormente, no es que ellos fueron ricos por creer en Jesús. 초대교회는 예수 믿고 다 병 낫지 않았어요. No es que fueron sanados por creer en Jesús. 예수 믿고 다 축복받지 않았어요. No es que fueron bendecidos de la forma terrenal por creer en 그들은 오히려 Jesús. 예수를 그리스도 믿었기 때문에 핍박을 당하고 Realmente ellos fueron perseguidos por haber creído que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 순교를 당하고 Y ellos fueron mártires por haber creído que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 자기 모든 돈을 내놨습니다. Y dieron todo su dinero porque creyeron que Jesús es el Cristo. 그들은 예수를 그리스도로 믿었어요. Ellos creyeron que Jesús es el 그 Cristo. 예수님이 내 인생의 모든 문제를 끝내셨다고 믿었습니다. Y creyeron que toda su vida había sido concluida porque Jesús es el Cristo. 그러니까 죽음이 문제가 안 되고 Por eso la muerte no fue un problema. 그러니까 핍박이 문제가 Por 안 eso 되고 la persecución no fue un 그러니까 problema. 가난이 문제가 되지 Por 않고 eso la pobreza no fue un 질병이 problema. 문제가 되지 않는 Y 거예요. la enfermedad no fue un problema. 그래서 이런 사람들이 주를 위해서 사는 Por 거예요. eso estas personas vivieron por el Señor. 오늘 이 시대에 우리가 회복해야 될 것이 딴 게 아니라 이 복음과 복음을 믿는 믿음이에요. Lo que necesita ser restaurado en esta época no es nada más sino el Evangelio y la fe de creer en ese Evangelio. 올바른 복음만이 올바른 믿음으로 이끕니다. Porque solamente el Evangelio correcto nos lleva a la fe correcta. 어떤 교단, 어떤 단체, 어떤 교회 꼭 필요한 것이 복음이고 믿음이에요. Cualquier iglesia o denominación u organización, la que sea, lo que necesita es esta fe. 하나님이 전 세계에 빠르게 이 복음과 이 믿음을 회복시키고 계십니다. Dios está restaurando rápidamente en todo el mundo esta fe. 저희는 다시 말씀드립니다. 알래스카에 집회하러 온 사람이 Y 아니에요. les decimos de nuevo, no venimos para una conferencia en Alaska. 이 소수를 앉혀놓고 집회하려고 이렇게 먼 길을 온 게 아니에요. No venimos de tan lejos para tener a un número pequeño de personas y estar compartiendo solo así, simplemente. 가야 될 곳이 많습니다. Hay muchos lugares a los cuales hay que ir. 그리고 메시지 듣고자 하는 사람들이 Y 많습니다. hay varias personas que quieren escuchar. 그럼에도 불구하고 알래스카에 투자한 이유는 Pero la razón
razón por la que estamos aquí en Alaska 알래스카 살리기 위함입니다. es porque Alaska se tiene que salvar. 알래스카 살리는 게 어렵지가 Y 않아요. no es difícil salvar Alaska. 알래스카 살릴 사람이 이 자리에 있습니다. 이 지역에 있습니다. En esta región existe alguien que Dios ha preparado para salvar 그런 Alaska. 자에게 올바른 복음이 심겨지면 그가 알래스카를 살려요. Y si el evangelio correcto llega a esta persona salva Alaska. 사도행전 17장을 보겠습니다. Si vemos en Hechos 17, 제가 제일 첫 시간에 말씀을 드렸는데요. en el primer momento que compartimos lo mencioné. 17장 2절 3절 보겠습니다. Si nosotros vamos viendo Hechos capítulo 17, versículo 2 y 3, nos dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 성경의 전도를 그냥 모델적으로 나와 있는 본문이라고 보시면 됩니다. Aquí podemos ver un modelo acerca del evangelismo de la Biblia. 바울이 데살로니가라고 하는 지역에 갑니다. Pablo va a la región de Tesalónica 여기서 회당에 들어가요. y él entra a la sinagoga. 그리고 새 안식일에 성경을 통해서 예수가 그리스도이심을 풀어냅니다. Y por 3 días de reposo, a través de todas las escrituras, él explica cómo Jesús es el Cristo. 마치 우리가 지금 하는 것처럼. Como lo estamos haciendo ahora. 사도행 17장 6절 7절에 보면 Y si nosotros vemos en el versículo 6 y 7, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey. 그 Jesús, 메시지를 야손이라고 하는 사람이 받습니다. Jasón recibe este mensaje. 어느 정도 깊이 받았냐? ¿Hasta qué punto? 바울 대신 자기가 죽겠다 이 정도로 받았어요. Hasta el punto de querer él morir en lugar de Pablo. 이 야손이라고 하는 사람 중심으로 해서 데살로니가 교회가 세워집니다. Y entonces en torno a este hombre Jasón se funda la iglesia de Tesalónica. 그 교회 보낸 편지가 데살로니가 전후서입니다. Y las cartas que son enviadas a esta iglesia son primera y segunda de Tesalonicenses. 로마서 16장을 보겠습니다. En Romanos capítulo 16 nosotros vemos 16장 21절입니다. en el versículo 21, Romanos 16, 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 자, 야손이 로마 교회 편지 쓰는 내용 중에 있습니다. Aquí nosotros vemos que escribiéndole a los romanos ya les estaban escribiendo acerca de Jasón. 야손의 이름을 거론합니다. Y ellos mencionan el nombre de Jasón. 두 가지 의미가 있습니다. Dos significados tiene esto. 하나는 그때까지 로마서 16장 21절에 그때까지 바울과 야손이 동행했다고 하는 것의 흔적이고 Por una parte significa que Jasón y Pablo habían caminado juntos hasta este momento 또 también. 하나는 로마 교회 보낸 편지에 등장했다는 얘기는 로마 교회도 이 야손을 알고 있다는 얘기. Y el hecho de que Jasón aparece en la carta a los romanos quiere decir que los romanos también conocían a Jasón. 그러니까 로마 복음화와 세계 복음화의 끝까지 야손이 쓰임 받았다 그 얘기입니다. Quiere decir que Jasón fue utilizado desde el principio hasta el final para la evangelización de Roma también. 우리는 지금 그거 하려고 여기 있는 겁니다. Y para eso estamos aquí en este lugar. 며칠간 여러분을 대상으로 계속 복음을 풀어냈어요. Y hemos compartido el evangelio durante algunos días. 누군지는 모르겠어요. No sabemos quién sea la persona, 하지만 여러분 가운데 그런 야손이 있기를 바라면서 pero 풀어낸 거고 anhelamos que haya un Jasón entre ustedes. Y por eso es que hemos explicado. 이 복음이 제대로 전달이 되면 Y si este evangelio es transmitido de forma precisa, 그가 이 지역과 이 세계를 살릴 것입니다. entendemos que la persona que sea como Jasón va a salvar a esta región y al mundo 우리는 también. 정인으로 여기 와 있습니다. Venimos aquí como testigos. 전 세계 100개국에서 제자를 찾았습니다. Hemos encontrado a discípulos en cerca de 100 naciones. 그 제자들과 함께 뜨겁게 세계 복음을 하고 있습니다. Y estamos haciendo la evangelización mundial de una forma muy acelerada junto con 성경의 ellos. 전도를 설명하면서 예를 몇 가지 들어보도록 Y 하겠습니다. explicando el evangelismo de la Biblia, vamos a dar algunos ejemplos. 저는 정말 우리 살아있을 때 세계 복음을 하고 Y 싶어요. yo verdaderamente quiero cumplir la evangelización mundial en mis días. 그게 정상적인 신앙이라고 생각합니다. Y yo pienso que esto es la fe normal. 그 말은 여러분들도 그런 신앙을 가지고 있어야 됩니다. Es decir, ustedes también tendrían que tener 우리 esta fe. 살아있을 때 세계 복음을 하기 위해서 가장 필요한 것이 딴 게 아니라 복음 자체입니다. Y lo más importante para lograr la evangelización del mundo no es nada más sino el evangelio en sí. 전 세계 오해된 게 전략이 아니에요. Es que lo que se necesita en el mundo no es una estrategia. 사단은 복음 자체를 공격합니다. Satanás lo que ataca es el evangelio en sí. 이 복음을 회복해야 되고 Y este evangelio tiene que ser restaurado. 이 복음이 회복되면 복음 때문에 믿음이 회복되고 믿음 때문에 삶이 회복됩니다. Al restaurarse el evangelio se restaura la fe y al restaurarse la fe se restaura la vida. 그래서 우리는 어디 가든지 이 복음만 얘기합니다. Así que cualquier lugar al que vamos solo hablamos del evangelio. 보통 이 목회자들의 어떤 아주 나쁜 점 중에 하나가
하나가 뭐냐면 Uno de los puntos malos que tienen los pastores es esto, 작은 일도 오버해서 얘기합니다. que las cosas que no fueron tan grandes las exageran mucho. 아주 작은 일도 뭐 영접했는데 뭐 교회가 섰다 뭐 이런 식으로 오버하면서 얘기해요. Entonces una persona pudo haber aceptado, pero dicen como que si se hubiera levantado una iglesia o algo así. 목회자들이 범하는 아주 나쁜 점 중에 하나예요. Eso es uno de los defectos que muchos pastores tienen. 100개국에서 제자를 찾았습니다. Pero se han encontrado discípulos en 100 naciones. 간증할 게 없겠습니까? Hay mucho que podríamos testificar. 1년이 지나도 간증할 내용이 많습니다. Y aunque pasara un año, tendríamos mucho de qué testificar. 근데 여러분 들어보셨지만 우리는 간증하지 않습니다. Pero como ustedes lo han percibido, nosotros no damos tanto testimonio de esas 간증할 cosas. 시간도 없어요. Porque no hay tiempo de hacerlo. 이 시간쯤에는 한 몇 가지 예를 들 뿐입니다. Simplemente son algunos ejemplos que estamos dando. 복음만 얘기합니다. Solo hablamos del Evangelio. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 복음이 여러분을 살리기 때문에. Porque el Evangelio los va a salvar. 그래서 시종일관 계속 복음만 전하는. Por eso consistentemente hablamos del 전 Evangelio. 세계 회복해야 될 게 복음입니다. Lo que necesita ser restaurado en el mundo es el Evangelio. 성도들에게 복음이 들어가면 이 복음으로 말미암아 성도들이 바뀝니다. Porque cuando entra el Evangelio en el corazón de las personas, cambia a las personas gracias al Evangelio. 제가 1년 중에 반은 해외에 나와 있습니다. Casi la mitad del año yo estoy en el extranjero. 아까 말씀드렸습니다. 국내에 15개의 교회가 있습니다. Como lo dije anteriormente, tengo 15 iglesias en el país. 1년 중에 6개월 담임 목사가 교회를 비워요. Imagínense que de esas 15 iglesias el pastor esté fuera 6 meses. 교회 정상적으로 돌아가겠습니까? ¿Creen que la iglesia funciona de forma normal? 제가 만난 수많은 해외 목회자들이 걱정을 했어요. Muchos pastores del extranjero se preocupaban 교회 무너질 것 같다. y me decían, creo que se va a caer tu iglesia. 부목사를 조심해라. Y ten cuidado de tu copastor, 데리고 나가서 개척할 거니까. porque él se los llevará y fundará su iglesia. 본인들의 생각으로는 상상이 안 되는 거예요. Con sus pensamientos no lo entendían. 담임 목사가 6개월 이상 자리를 비워도 ¿Cómo es que el pastor puede estar fuera de su iglesia 6 심지어 meses? 15개의 교회를 제가 순회합니다. Y yo recorro las 15 iglesias. 어떤 교회는 1년에 제가 2-3번 가는 교회도 Hay algunas iglesias que solo visito 2 o 3 veces al año. 1년에 담임 목사 얼굴을 한두 번, 2-3번 보는 겁니다. Es decir, al año me ven 2 o 3 veces. 교회가 돌아가겠냐 말이에요. ¿Creen que la iglesia funciona de esa forma? 근데 교회가 돌아가요. Sí, sí funciona. 그 교회 하나가 100개국을 돕고 있습니다. Porque una iglesia está ayudando a 100 países. 지금까지 그렇게 해왔습니다. Y hasta el momento se ha hecho así. 왜 그러냐? ¿Por qué? 이 성도에게 복음이 전달되기 시작했고 Porque el evangelio ha sido transmitido a los miembros de la iglesia. 복음을 믿는 믿음이 그들을 변화시키기 시작해요. Y esta fe de creer en el evangelio les ha cambiado. 그래서 같이 세계복음 하고 있어요. Y por eso estamos haciendo la evangelización del mundo juntos. 저는 이 자리에서 거짓말 할 수가 없어요. Yo no puedo mentir en ese lugar. 우리 교회에서 저 뒤에 왔거든. Porque los miembros de la iglesia están ahí atrás. 다 우리 교회입니다. Todos son de la 제가 iglesia. 거짓말 할 수가 없어요. No puedo mentirles. 있는 그대로를 얘기합니다. Se los tengo que decir así como es. 정말 우리 세대 세계복음화 완성하기 위해서 가장 중요한 것은 복음 자체입니다. Así que lo más importante para cumplir la evangelización del mundo es el evangelio como tal. 그리고 두 번째, Y lo segundo 예수님이 하신 그리고 예수님이 가르치신 그대로의 전도가 회복돼요. sería el evangelismo que Jesús enseñó y que Jesús mismo hizo, lo que tiene que ser restaurado. 그래서 성경의 전도라고 표현을 했습니다. Por eso es que hemos dicho que este es el evangelismo de la Biblia. 전도치고 성경에서 모티브를 얻지 않는 전도는 없습니다. Porque de todas las formas de evangelismo en la Biblia, ninguna no está basada en la Biblia. 하지만 생각해 볼 게 있어요. Pero hay algo que pensar. 모티브를 성경에서 얻고 Si nosotros nos basamos en la Biblia 그리고 지 생각을 가미합니다. y luego metemos nuestro propio pensamiento, 이게 인본주의입니다. eso es humanismo. 자기 생각을 가미합니다. Si hay en algún momento nuestro pensamiento entra ahí, 어떤 교회에서는 되고 y puede ser que en algunas iglesias suceda bien, 지역에서는 되고 algunas regiones funcione bien, 어떤 나라에서는 될 수 y en 있어요. algunos países podría funcionar bien, 그것으로는 세계복음을 할 수가 없습니다. pero con eso no se puede salvar el mundo. 제 아직도 기억이 나는데요. Y todavía me acuerdo, 20대 초반에 cuando yo tenía un poco más de 20 años, 이제 이렇게 폭탄 맞고 나서 이제 전도해야 되겠다고 하고 있을 때 y ya después de lo de la bomba, y yo quería evangelizar mucho, 어떤 선교 단체를 만났어요. una organización de misiones pues vino a mí 여러 가지 전도 방법을 가르쳐 줬어요. y me enseñaron varias técnicas de evangelismo, 그 중에 하나가 라이터 전도예요. incluyendo una de ellas que era el evangelismo según el encendedor. 라이터로 전도한대요. Y entonces me evangelizaban con un encendedor. 그게 뭐냐 그러니까 ¿Qué era lo que me enseñaban? 제 손을 이렇게 잡더니 Y me agarraban mi mano 끌고 갔어요. y llevaban mi mano 이렇게 잡고 있어요. y sostenían mi mano 그러면서 밑에서 라이터를 이렇게 y encendían el encendedor. 불이 이렇게 나오는 거 아니에요. Y obviamente iba a haber fuego. 너무 뜨거워져서 이렇게 손을 Y yo 뺐어요. quitaba mi mano pues porque estaba caliente. 그럴 때 이런 말을 했습니다. Y en ese entonces me decían, 뜨겁지? ¿verdad que está caliente? 뜨거울 거 아니에요. Obviamente está caliente. 그러니까 이분이 하는 말이 지옥이 그렇게 뜨겁다. El infierno es así de caliente, me decían.
지옥이 이렇게 뜨겁다. El infierno es así de caliente. 그러니까 지옥에는 안 가야 되지 않겠냐? Así que no debes de ir al infierno. 안 가는 길이 그리스도다. Y el camino para no ir es Cristo. 이게 가르쳐 주신 전도 방법이에요. Esa era la forma de evangelismo que me habían enseñado ahí. 물론 다 그렇진 않겠지만 Y claro que no todas las personas pueden ser así. 그런 전도에 불신자가 믿겠냐 말이에요. Pero ustedes creen que los no creyentes van a ser evangelizados con esa forma. 전도하고자 하는 열정 이해합니다. Yo entiendo que hay una pasión por evangelizar. 그리고 뭐 이 성경에서 뭐 지옥이 뜨겁다 이런 모티브를 얻었겠죠. Y claro que es bíblico decir que el infierno es caliente y todo. 안 통합니다. Pero no es eso lo que salva a la gente. 근데 너무 제가 의아한 건 뭐냐면 전도라고 생각하면서 왜 예수님이 가르쳐 주신 전도에 주목하지 않는지 모르겠어요. Y una de las cosas que yo me sorprendo es que toda la gente quiere evangelizar, pero no se enfoca en cómo Jesús evangelizó. 성경에는 예수님이 친히 전도를 보이셨고 전도를 가르쳐 주셨어요. Es que Jesús mismo evangelizó en la Biblia y Él enseñó a evangelizar. 성경 구절 나중에 참고해 보시고요. Luego ustedes ven los versículos que están ahí. 예수님의 전도를 그냥 짧게 얘기하자면 Pero hablando brevemente del evangelismo de Jesús, 먼저 회개하러 천국에 가까이 왔다고 복음을 전파하시고 primeramente Él compartía el evangelio diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. 그리고 나서 제자를 부르십니다. Y entonces llamó a los discípulos. 결국 제자를 찾기 위해서 그랬다고 해도 과언이 Y no 아닙니다. es exageración decir que Él compartía el evangelio para encontrar a los 그리고 discípulos. 계속 가르치는 사역을 하신 Y 거예요. les enseñaba constantemente. 계속 제자들과 사는 일을 하신 Y 거예요. vivía junto con estos discípulos. 그러면서 기적을 일으키고 병을 낫게 하고 죽은 자를 살리는 이런 일들을 행하셨어요. Entonces ocurrían milagros, habían sanidades y todo tipo de señales. 즉 제자를 불러가지고 Llamaba a los discípulos 제자와 함께 동행하면서 y caminaba con los discípulos 수많은 기적과 수많은 메시지를 해주신 거예요. y les compartió muchos mensajes, les enseñó muchos milagros. 나중에 보니까 이 모든 것들은 결국 제자들로 하여금 믿게 하기 위해서 행하신 것들. Y al final de cuentas, todo esto lo que había hecho era para que los discípulos creyesen. 예수님께서 죽은 나사렛을 살렸다. Jesús resucitó a Lázaro, que estaba muerto. 그것 자체가 예수님께서는 살리는 능력이 있구나라고 하는 것도 의미가 있습니다. Claramente tiene el significado de que Jesús tiene el poder para salvar. 수많은 병자들을 고쳤습니다. Sanó a muchos enfermos. 예수님께서 병 고친 능력이 있구나. Ah, bueno, Jesús tiene el poder para sanar. 그래서 사람들은 이 핵심을 알지 못하고 예수님에게 병 고침 받으려고 그때나 지금이나 계속 예수님께 병 고침 받으려고 나요. Y las personas entonces no miraban el núcleo y tanto en ese tiempo como ahora, las personas van a Jesús por ese poder de sanidad o todo lo que Jesús puede hacer. 예수님은 병 고치려고 이 땅에 오신 게 Pero 아니에요. Jesús no vino a esta tierra a sanar a gente. 죽은 자 살리려고 오신 게 No 아니에요. vino a resucitar muertos. 기적을 일으키기 위해서 오신 게 No 아니에요. vino para mostrar milagros. 그건 목적이 있는 것들이에요. Esas son cosas para llegar a un fin. 그 목적이 뭐냐? ¿Y cuál es ese fin? 예수님 당신이 그리스도라고 하는 것을 증언하는 사건들. Es para testificar que Jesús, Él mismo, es el Cristo. 그래서 병을 고친 그 예수를 보고 예수님이 그리스도구나라고 믿게 하기 위한 것이었다. Por eso es que cuando enseñaba las sanidades era para que la gente al ver esto pudiera creer que Jesús es el 그게 Cristo. 올바른 의도였어요. Esa era la intención correcta. 제자들은 이 의도를 알았고 Y los discípulos conocían esto. 대부분의 사람들은 이 의도를 알지 Y 못했어요. la mayoría de las personas no. 그래서 병 고침 받고 떠나가고 Por eso es que muchos eran sanados y se iban. 기적을 경험하고 떠나가고 Experimentaban el milagro y se iban. 좋은 말씀 듣고 다 떠나간 거예요. Escuchaban buena palabra y se iban. 그때도 그렇고 지금도 그렇소. En ese entonces y ahora también. 지금도 그렇습니다. Hoy en día también. 착각하지 마십시오. Por favor, no nos equivoquemos. 내가 예수님의 이름으로 기도했는데 병이 나았다. 그래서 나는 구원받았다. Ah, bueno, entonces yo oré en el nombre de Jesús y mi enfermedad fue sanada. Por lo tanto, yo soy salvo. 그게 맞는 말입니까? ¿Será lo correcto esto? 예수님의 이름으로 기도했는데 내가 병이 나은 걸 보니까 내가 구원받았다. Ok, yo oré en el nombre de Jesús y como fui sanado quiere decir que soy salvo. 예수님께서 병을 낫게 해주실 수는 있습니다. Claro que Jesús les puede sanar. 하지만 병 나았다는 것이 구원의 증거일 수는 없습니다. Pero la sanidad no puede ser evidencia de que usted es salvo. 그건 다른 차원이에요. Eso es algo diferente. 초대교회 보면 Si usted ve la iglesia primitiva, 예수님이 병 고친 사람들이 많습니다. hay muchos a los que Jesús sanó. 그들이 다 구원받았나요? Pero ¿será que todos fueron salvos? 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan de eso? 병 고침과 구원은 다른 겁니다. Es que la sanidad y la salvación es diferente. 구원받은 사람이 예수 이름으로 병 나음을 받을 수는 있습니다. Y claro que aquel que es salvo sí puede ser sanado por Jesús. 하지만 예수 이름으로 기도해서 병 나았기 때문에 나는 구원받았다. 틀린 얘기예요. Pero el decir que yo oré en el nombre de Jesús y soy sano y por eso es que yo soy salvo es erróneo. 지금도 수많은 사람들이 예수님 당시에 예수님을 보고 기적을 경험하고 치유받고 떠나갔던 사람들처럼 지금도 그렇게 알고 있습니다. Y hoy en muchos casos hay personas que han visto a Jesús, que han experimentado, pero que también se han ido, al igual que en ese entonces. 예수님이 기적을 일으키고 치유를 하신 이유는 딴 게 아니라 이들로 하여금
당신이 그리스도이심을 믿게 하는 거예요. La razón por la que Jesús había hecho sanidades y todo tipo de señales era para que a través de esto la gente creyese que Él era el Cristo. 저는 항상 궁금한 게 Y 있었어요. yo siempre tenía esta duda. 예수님이 제자들에게 무슨 말씀을 해주셨을까? ¿Qué mensaje le habrá dado Jesús a los discípulos? 여러분 안 궁금하십니까? No sé si ustedes se lo habían preguntado. Yo siempre me lo pregunté. 예수님이 제자들하고 따로 있을 때 Cuando Él estaba aparte con sus discípulos, 대부분은 다른 사람들하고 어떤 얘기만 나오잖아요. generalmente vemos que Él está con mucha otra gente y con los discípulos también. 그들하고 있을 때 특별한 뭔가 메시지를 하셨을까? Pero cuando Él estaba con los discípulos, especialmente, ¿qué mensaje les habrá dado? 뭘 하셨을까? ¿Qué les habrá 정말 compartido? 궁금한 건 그거거든요. Eso era lo que yo tenía dudas. 힌트를 얻게 됐습니다. Pero hay una pista. 누가복음 24장 En 보겠습니다. Lucas 24, 아주 중요한 본문입니다. en Lucas 24 vemos este pasaje importante. 누가복음 24장 25절에서 27절입니다. En el versículo 25 hasta el 27. Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. 엠마오 마을로 가는 그 두 제자에게 하신 A 일이에요. los dos discípulos que iban en rumbo a Maús les dijo: 모든 선지자의 글로 시작해서 모든 성경, 즉 구약에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세하게 설명했다고 얘기합니다. dice que les había explicado de una forma muy precisa todo lo que decía la ley de Moisés y en los profetas. 근데 사실 이때만 한 게 아니에요. Pero no solamente lo había hecho ahora, en este momento. 44절 보겠습니다. El versículo 44 de Lucas 24 dice: 44절 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 내가 이렇게 하지 않았냐? y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. 너희에게 말한 바 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 내가 너희와 함께 있을 때 얘기하지 않았냐? Cuando yo estaba con ustedes se los dije. 이 모세의 율법, 이 선지자의 글, 이 시편의 이 모든 것들이, 이 구절, 이것들이 나를 가리켜 기록한 건데 이게 틀림없이 이루어질 것이라고 내가 늘 얘기하지 않았냐? Yo les dije todo esto que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y que este versículo se trata de mí y que todo esto tendría que ser cumplido. ¿No se los dije? 예수님이 제자들하고 있으면서 늘 성경을 통해서 당신이 누구이심을 계속 밝히셨다는 얘기예요. Es decir, cuando Jesús estaba con los discípulos, siempre Él les mostraba cómo es a través de toda la Biblia quién era Él. 그걸 엠마오 마을로 가는 그 두 제자에게 다시 한번 얘기하신 Y 거예요. a los discípulos que iban rumbo a Emaús se los recuerda. 리더십은 이렇게 해야 된다. Y bueno, algunos dicen el liderazgo tiene que ser así. 조직은 이렇게 해야 된다. Y la organización tiene que ser manejada así. 그런 얘기를 하셨을까요? ¿Será que eso es lo que habría hablado Jesús? 저는 그렇지 않다고 생각합니다. Yo pienso que no. 누가복음 24장에 나와 있는 힌트 그대로 성경을 통해서 당신이 누구신지를 계속 이 구절이 당신의 어떤 모습인지를 계속 풀어내신 거예요. En Lucas 24 nos dice cómo es que a través de todas las escrituras habló acerca de cómo Él era y de quién Él era. 즉 예수님의 전도를 보시면 Y si nosotros vemos el evangelismo de Jesús, 많은 일들을 하셨지만 Él hizo varias cosas. 결국은 제자를 찾는 일이었고 Pero al final de todo era para encontrar al discípulo. 그 제자에게 당신이 그리스도이심을 계속 증언하는 일이었습니다. Y era para testificarle a estos discípulos que Él era el Cristo. 그래서 이 사람이 이 제자가 진실로 믿게 되면 Por eso es que si estos discípulos verdaderamente creían, 이 제자가 전 세계를 살릴 것이거든요. estos discípulos iban a salvar al mundo. 그걸 예수님이 아셨어요. Eso es lo que Jesús sabía. 그래서 무리 사역을 하지만 주목은 제자에게 하셨고 Por eso, aunque claro que estaba con las multitudes, Él se enfocaba en los discípulos. 우리에게 수많은 기적을 일으키시고 수많은 것들을 행하신 것 같지만 결국 그 모든 것들을 통해서 이들로 하여금 믿게 하신 겁니다. Parecía que Él mostraba sanidades y muchos milagros a las multitudes, pero al final de todo esto lo utilizaba para que los discípulos creyesen. 즉 두 가지로 볼 수 있습니다. Podemos verlo como dos cosas. 제자를 찾고 Él buscaba a los discípulos 제자에게 믿게 하는 겁니다. y les hacía creer. 그 믿게 하는 방법은 당신이 그리스도이심을 증언함을 Y 통해 la forma de hacerles creer era testificarles que Él es el Cristo. 그게 전부예요. Era todo. 예수님이 가르쳐 주신 전도에 관해서는 꼭 여러분들이 참고하십시오. Así que por favor, en cuanto al evangelismo que Jesús enseñó, tienen que tener en referencia. 전도 이렇게 해야 된다. 가장 노골적으로 얘기하신 곳이 마태복음 10장, 누가복음 10장입니다. En Mateo 10 y Lucas 10 son los pasajes que más explícitamente enseñan el evangelismo. 마태복음 10장은 12제자를 보내시면서 누가복음 10장은 70인 제자를 보내면서 이래 전도해라 라고 가르쳐 주셨어요. En Mateo 10 y en Lucas 10, en Mateo 10 envían a los 12 y a los 70 en Lucas 10, pero se enseña cómo evangelizar. 자, 시간이 없으니까 Como no hay tiempo, 우리 마태복음 10장을 보겠습니다. vamos a ver Mateo 10.
10장 5절부터입니다. Desde el versículo 5, Mateo 10:5. 5절, 1절부터 12절까지. Vamos a ver hasta el versículo 12. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadle. 뭐가 핵심인지 아셔야 됩니다. Tenemos que saber cuál es el núcleo de esto. 5절에 보니까 12를 내보내시면서 얘기하셨습니다. A los 12 los envía en el versículo 5 y les dice: 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라, 이렇게 id 얘기하시면서 antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 가면서 전파하여 말하되 천국이 가까이 왔다고 해라. Y yendo decir que el reino de los cielos se ha acercado. 그러면서 8절부터 11절은 사실은 10절은 이 옵션이라고 볼 수가 있습니다. Desde el versículo 8 hasta el 10 realmente podemos ver que es algo como opcional. 병든 자 고치며 죽은 자 살리며 나병한 자 깨끗하게 하며 귀신 쫓아내고 거저받았으니 거저 주고, 이 모든 것들은 사실은 전도하는데 꼭 이렇게 해야 된다, 그 얘기가 아니잖아요. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, en cuanto al evangelismo, estas cosas realmente no son obligatorias que pasen. 무조건 병든 자를 고쳐야지 전도할 수 있습니까? Es decir, yo tengo que ser acaso capaz de sanar a los enfermos para poder evangelizar. 특별한 환경에 특별한 은혜를 주셨을 때 가능한 일입니다. Claro que es posible cuando en una situación específica Dios da esa gracia. 그리고 9절 10절은 뭐 당연히 해야 될 일입니다. Y el versículo 9 al 10, claro que es algo muy natural. 돈 가지고 가지 마라. No lleves dinero, 그리고 두벌 옷이나 이런 거 하지 마라. no lleves dos prendas. 이건 그냥 뭐 일꾼이 저먹는 거 받는 거 당연한 거니까 이렇게 얘기한 겁니다. Es que es natural que el obrero vaya a ser recompensado, así que ve. 실제 그냥 원리라고 얘기할 때는 11절을 볼 수가 Pero al 있어요. ver el versículo 11 descubrimos realmente el principio de todo. 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내라. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno. 합당한 자를 찾아내서 너희가 떠나기까지 거기서 머물라. Busque al digno y quédese allí hasta que usted salga. 이렇게 얘기했습니다. Es lo que 합당한 Jesús 자를 dijo. Busquen al digno. 합당한 자를 찾는 방법이 뭐냐? ¿Cuál es la forma de buscar al digno? 12절에 그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라, 이렇게 얘기합니다. Versículo 12, y al entrar en la casa, saludadla. 자, 아직 이해 안 되시죠? Creo que todavía no 조금 이따 entendemos, 설명하겠습니다. pero lo vamos a explicar. 누가복음 10장을 보겠습니다. En Lucas capítulo 10. 이 두 본문을 같이 보실 때 이해될 것입니다. Si ven estos dos pasajes juntos, lo entenderán. 10장 5절부터, 누가복음 10장 5절부터입니다. En Lucas 10, 5 5절부터 7절까지입니다. al 7. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esa casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y pasad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. 좀 더 노골적으로 나와 있습니다. Es una forma un poco más explícita. 어느 집에 들어가든지 먼저 말해라. Dice, en cualquier casa a la que entréis, primeramente decid 이 평안할지어다. paz sea esta casa. 그렇게 얘기해라. Digan eso. 그게 전부예요. Y eso era todo lo que Jesús dijo. 근데 그 평안을 받을 사람이 있다고 하면 그 집에서 머물라. Pero si hay algún hijo de paz ahí, quédense en esa casa. 자, 제가 설명해 보겠습니다. Explicándolo de esta forma. 여러분들이 전도할 때 가장 고민은 뭡니까? ¿Qué es lo que las personas mayormente piensan en el evangelismo? 가장 고민은 두 가지입니다. Son dos cosas. 보통 사람들이 전도할 때 하는 고민은 두 가지입니다. Cuando las personas se evangelizan, generalmente son dos cosas las que piensan. 누구한테 가지? ¿A quién voy? 뭐라고 말할까? ¿Qué le digo? 이게 전도 고민입니다. Son las cosas que uno piensa. 근데 일단 접근이 달라요. Pero realmente aquí es diferente. 우리는 한 명을 영접시키거나 한 명을 데려오려고 접근합니다. Es que la mayoría de las personas evangeliza para traer a la gente a la iglesia o para que haga la oración de fe. 이게 12제자와 70인 제자와 다른 접근이에요. Pero esto es diferente para los 12 y para los 70. 하나님 12명과 70을 보낼 때 그 마을 살리라고 보낸 거예요. Porque cuando Jesús les envía a los 12 y a los 70 es para salvar a una 그 aldea. 마을 살리라고 보낸 거예요. Es para salvar a un lugar. 똑같이 전도 나가는데 Aunque van a evangelizar de la misma forma. 어떤 사람은 한 명 영접시키고 어떤 사람은 교회 하나 세우고 어떤 사람은 영접시킬 그 교회 데려오려고 이렇게 생각을 하고 있는 사람이고 Hay personas que van a un lugar y evangelizan, pero lo hacen con el objetivo de que una persona acepte o de traerlos a la iglesia o de fundar una iglesia. 어떤 사람은 저 마을 내가 살려야 돼. 전체 살려야 되겠구나. Pero hay personas que dicen, yo tengo que salvar a todo el pueblo. 저 지역을 내가 살려야 Yo 되겠구나. tengo que salvar la región. 이렇게 하고 나가요.
Y es desde el arranque, es 지금 diferente. 대부분의 사람들의 전도와 이 성경의 전도가 다른 차이점이 바로 그 시작입니다. La mayoría de las personas tiene diferencias en su evangelismo por este punto de arranque. 주님은 우리에게 전체를 얘기하시고 Es que el Señor nos dijo que salvásemos a todos. 여러분들은 알래스카 전체를 살리려고 전도하시고 Ustedes tienen que evangelizar para salvar a toda Alaska. 그러려면 어떻게 해야 되냐면 Y si es para eso, ¿qué debemos de hacer? 그 답이 나와 있는 겁니다. Aquí está la respuesta. 그 답은 ¿Y 뭐냐면 cuál es la respuesta? 이 안에 합당한 자가 있다. Hay dignos ahí. 이 안에 평안을 받을 사람. Hay hijos de paz. 마태복음 13장으로 표현하면 이렇습니다. Mateo 13 lo expresa de esta manera. 네 가지 씨의 비유가 있습니다. Está los cuatro 여러분 tierras. 잘 알고 있는 내용이에요. Ustedes conocen bien esta parábola. 길가가 있고 Está la tierra que está en el camino. 돌짝이 있고 Está el pedregal. 가시떨기가 está el 있고 espino. 그다음에 옥토가 Y 있습니다. está la tierra buena. 여기 있습니다. Están esas cuatro 씨를 tierras. 뿌리는 자가 씨를 뿌릴세. Y cuando sale el sembrador y sale y rocía la 네 semilla, 가지 밭이 있어요. caen en cuatro 근데 campos. 옥토에 뿌려질 때 30배, 60배, 100배의 열매가 Pero 나요. cuando caen en la tierra buena, entonces producen al 30, al 60, al 100 por uno. 사실은 이거는 굉장한 의미를 얘기하는 거예요. Eso tiene un gran significado. 성경은 뭐라고 얘기했냐? 그것이 사람들의 마음밭이라고 얘기했어요. La Biblia nos dice que estas tierras son el corazón del hombre. 마음밭이에요. Son el corazón del hombre. 옥토는 원래 옥토예요. La tierra buena es tierra buena desde un inicio. 그게 중요합니다. Eso es lo importante. 우리는 지금까지 어떤 전략을 썼냐면 Pero hasta el momento, ¿qué es lo que ha hecho la gente? 길가를 찾아가지고 개간하면 옥토가 된다고 생각합니다. La gente piensa que se puede buscar la tierra al lado del camino y al ararla muy fuerte se puede volver tierra buena. 돌짝밭에 가서 돌짝을 깨면 열매 맺을 거라고 생각합니다. La gente piensa que vamos a los pedregales, rompemos la piedra y así se vuelve tierra buena. 가시떨기 가서 그거 뽑아주면 열매 맺는다고 Y 생각합니다. vamos a los espinos, arrancamos los espinos para que sea tierra buena. 그래서 옥토 찾는데 시간을 보내기보다 요거 바꾸는데 인생을 투자합니다. Por eso es que en vez de enfocarse en encontrar la tierra buena, entregan su vida para cambiar los otros tres tipos de tierra. 열매 없습니다. Y no hay frutos en eso, 옥토는 원래 옥토예요. porque la tierra buena es tierra buena. 똑같은 말입니다. Es lo mismo. 옥토, 합당한 자, 평안을 받을 사람, 제자, 똑같은 단어입니다. Es que tierra buena, el digno, el hijo de paz, el discípulo, es lo mismo. 처음부터 예수님은 그 지역 전체를 염두에 두고 둘이를 파송한 거예요. Así que Jesús, considerando a una aldea en general, Él envía de dos en 그래서 dos. 전체를 살리려면 합당한 자를 찾는 것이 키다. Y para buscar, para salvar a todos, es importante buscar al 그 digno. 합당한 자를 찾았으면 다른 집으로 옮기지도 말고 이 사람 집에 머물러 있으라. Por eso les dice, si ustedes encuentran al digno, no se pasen de casa en casa, quédense en esa 근데 casa. 합당한 자 어떻게 찾는데요? ¿Y cómo usted busca al digno? 그럴 때 예수님께서 두 가지를 예시해 주신 거예요. Jesús da dos ejemplos. 어려울 거 없다. No es difícil. 너희가 어느 마을에 가든지 천국이 가까웠다고 외쳐라. A cualquier aldea o ciudad que vayan, griten, el reino de los cielos se ha acercado. 심지어 성경을 자세하고 보면 인사도 하지 말고 회개하라. 천국이 가까이 Incluso 왔다고 la 외쳐라. Biblia nos dice, no saluden a nadie en el camino, vayan y ustedes griten, el reino de los cielos se ha acercado. 그리고 두 번째, Y lo segundo, 집집마다 문 두들겨 봐라. vayan y toquen la puerta de cada casa. 그리고 문 열면 한마디만 해라. Y cuando les abra la puerta, digan una cosa, 평안할지어다. paz con vosotros. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir eso? 굿모닝이에요. Era hola, 안녕하십니까? era buenos días. 이스라엘 말로 인사입니다. Para los israelitas era un saludo. 그게 전부예요. Y eso era todo. 그렇게 하면 반응 보인다는 거예요. Y es decir, si lo hacen así, habría una reacción. 무슨 얘기냐? ¿Qué quiere decir 그 esto? 말 모든 사람들이 들었어요. Que todas las personas en el pueblo iban a oír. 저 사람들이 회개하라 천국이 가까웠다. 아까 그 사람이구나. Estas personas son las que venían gritando, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. 문 열어보니까 아까 그 사람이네. Y al abrir la puerta se dan cuenta de que es esta persona. 관심 없으면 문 닫아버립니다. Y si usted no tiene interés en eso, pues cierra la 아니면 puerta 쫓아내기도 하고. o los echa fuera. 근데 안 그래도 듣고 싶은데 문을 두들겨줘. Pero hay personas que tienen interés en eso y les tocaron la puerta. 모셔드리는 거예요. Entonces los invitan a pasar. 그 사람을 통해서 말씀을 듣기 Y 시작합니다. a través de esta persona siguen escuchando la palabra. 이 사람이 합당한 자예요. Ese es el digno. 이게 첫 번째 원리입니다. Eso es el primer principio. 합당한 자를 찾는 방법은 딴 게 아니에요. La forma de encontrar el digno no es otra cosa. 마태복음 13장으로 표현하자면 씨를 뿌려보는 거예요. En Mateo 13 es como rociar la semilla. 설득을 시키는 게 No es 아닙니다. convencer. 한 번만 정확하게 메시지를 전해보거나 Es compartir una vez el mensaje precisamente. 한 번만 정확하게 여러분의 신분을 드러내면 Si ustedes pueden mostrar su identidad, de qué vienen a hacer claramente, 난 당신에게 전도하러 왔다.
Si usted le dice, por ejemplo, yo lo vine a evangelizar, 나는 복음 전하는 사람이다. yo le vengo a compartir el 여러분이 한 evangelio. 번만 드러내보든지 Si ustedes muestran eso, 아니면 전도지나 아니면 메시지 파일이나 통해서 한 번만 복음을 전해보든지 o puede ser a través de un material del evangelismo, puede ser a través de un archivo, cualquier cosa, con que se comparta una vez, 그러면 반응 보이는 사람이 있습니다. habrán personas que reaccionen. 그 사람이 합당하죠. Los que reaccionan son los 그 dignos. 사람이 제자입니다. Ellos son los 그 discípulos. 사람이 옥토입니다. Ellos son la tierra 그 buena. 사람에게 주목해서 Enfóquense en 그 ellos. 사람을 집중해서 돕는 게 Hay que enfocarse en ellos. 전체를 살리는 길입니다. Y esa es la forma de salvar a todos. 예수님은 12제자를 불러내서 12제자와 3년 동안 살았습니다. Entonces Jesús llamó a los 12 y vivió con ellos 3 años y medio. 그 12제자에게 아주 깊이 있게 복음을 전달했고 Y él les compartió el evangelio de forma profunda 당신이 그리스도이심을 증언했고 y les testificó que él es el Cristo. 마침내 한 명 빼고 11명이 이걸 믿기 시작했어요. Y aparte de uno, pues los 11 creyeron. 믿었던 사람은 주님께서 가르쳐 주신 전도 그대로 진행합니다. Y esos 11 hicieron el evangelismo según lo que el Señor había hecho. 이 예수님이 가르쳐 주신 전도 그대로를 누가 하고 있냐면 지금 사도 바울이 하고 있잖아요. Y vemos que el apóstol Pablo hace ese mismo evangelismo. 전도는 설득하는 게 El 아니에요. evangelismo no es convencer a la gente. 데살로니가 교회 회당 가서 말씀을 전합니다. Es que él va a la iglesia tesalónica y comparte el evangelio. 제자를 찾기 위해서 말씀 Y 전합니다. comparte con el fin de encontrar el 그리고 discípulo. 찾아진 제자를 통해서 교회를 세우고 Y a través de este discípulo se levanta una iglesia. 지역을 바꾸고 Y se cambia la región. 로마 복음화와 세계 복음화 같이 합니다. Y se evangeliza Roma y el mundo. 사도행전 16장의 루디아, En Hechos 16 a Lidia. 사도행전 18장의 브리스가 부부 En Hechos 18 a Priscila y Aquila. 똑같은 케이스입니다. Es el mismo caso. 예수님이 하셨고 Jesús lo hizo. 예수님이 가르치셨고 Jesús lo enseñó. 사도들이 행하셨고 Los discípulos lo hicieron. 바울이 했던 Pablo lo 전도가 hizo. 성경의 전도입니다. Ese es el evangelismo de la 어려운 Biblia. 얘기가 아니에요. Pero no es algo básico. 제자를 찾는 겁니다. Hay que encontrar el digno. 그리고 제자로 하여금 믿게 하는 겁니다. Y este digno tiene que creer. 믿게 하는 방법은 예수가 그리스도이심을 지속적으로 증언하는 그 방법 말고는 없습니다. Y la forma de ayudarlo a creer es constantemente compartirle y testificarle que Jesús es el Cristo a través de las Escrituras. No hay otra. 이게 전부예요. Eso es todo. 그래서 성경의 전도는 계시를 받는 자를 찾고 지속적으로 예수를 그리스도라고 증언하는 Por 거예요. eso el evangelismo de la Biblia es buscar a aquel a quien se le revela el evangelio y seguirlo ayudando. 그 증거를 갖다 댔습니다. Y pues hemos mostrado evidencia de cómo es eso. 시간이 없지만 한두 가지 예를 들어드리도록 Y 하겠습니다. aunque no hay mucho tiempo, vamos a dar unos ejemplos. 올라올 때는 한 50분만 하고 끝내겠다 하는 마음으로 올라왔습니다. Y yo cuando pasé a predicar, yo pensé, voy a tardarme 50 minutos nada más. 그리고 조용히 하고 내려가야 되겠다. Y yo voy a ser muy silencioso y luego me voy a bajar. 근데 하나님께서 여러분에게 은혜를 주시는 것 같습니다. Pero creo que el Señor nos está hablando de algo, está hablando de su gracia. 그래서 더 얘기하고 싶은 마음이 자꾸 들어서 한두 가지에만 들도록 Por 하겠습니다. eso es que como quiero hablar mucho, solo voy a hablar dos cosas. 이제 쿠바 얘기를 좀 해야 되겠습니다. Hablando de Cuba, 여러분 아시듯이 쿠바는 들어가기 힘든 나라. como ustedes saben, Cuba es un país muy difícil de entrar. 공산권이라 굉장히 힘듭니다. Y es un país comunista, por lo que es muy difícil. 하나님의 은혜로 쿠바를 들어가게 됐어요. Por la gracia de Dios se pudo entrar a Cuba. 한 번 들어갈 때마다 적지 않은 비용을 Y 투자했습니다. cada vez que se entró a Cuba se hizo una inversión no pequeña. 저희가 들어가는 거 항공권을 빼고 Entonces, aparte de los boletos para ir, 한 번 들어갈 때 몇 천만 원, 뭐 1억까지 들었습니다. pues uno se ha podido invertir cerca de unos $100,000, digamos, en cada entrada. 왜 돈이 그렇게 들어갔냐면 ¿Y por qué es que se gasta tanto? 외국 사람을 모시는 사람들 중에 아주 질이 안 좋은 사람들이 있어요. Hay personas que invitan a los extranjeros y entre las personas que invitan a los extranjeros hay personas que no tienen mucho escrúpulo. 외국의 이 교회들이 크고 쿠바의 교회들이 약하니까 이 아주 어려운 교회들을 보여주면서 후원을 받아가지고 자기가 중간에서 먹는 이런 분들. Hay personas que reconocen que las iglesias del exterior pueden ser grandes, las iglesias cubanas son pequeñas y débiles y necesitan ayuda. Entonces, cuando se trae alguna ayuda, estas personas hacen la conexión en medio y una cierta cantidad de esto queda para ellos. 우리가 연결된 분이 처음에 그런 분이셨어요. Una persona así fue la que primero se conectó con nosotros. 200명인 걸 모아주겠대요. Entonces dijo, reuniremos a 200. 모아주는데 식사비, 간식비, 커피비, 숙소비, 차량비 다 요구했어요. Y entonces cuando él pidió que se reunieran los 200, él nos pidió a nosotros y qué van a hacer con la comida, qué van a hacer con el alojamiento, qué van a hacer con el transporte, qué van a hacer con el café, qué van a hacer con todos esos costos. 우리는 얼마나 비싼지 모르잖아요. Nosotros no conocemos los precios de Cuba. 예를 들면 커피값 같은 경우 20배 높이 우리한테 요구했고 Pero digamos el precio del café dijo que era 20 veces más de lo que es originalmente. 밥도 마찬가지입니다. También con
la comida. 200명 모아주겠다고 하는데 한 60, 70명 모였습니다. Y entonces nos dijo que reuniría a 200, pero se reunieron como 60 o 70. 엄청난 돈을 요구해서 다 줬죠. Y pidieron una gran cantidad de dinero, se los 그리고 dimos. 끝나고 나서는 교회를 이렇게 모시고 갔습니다, 우리를. Y después de terminar, entonces ellos nos llevaban a sus iglesias. 교회 가면 전부 다 어려운 얘기를 해요. Y cuando íbamos a las iglesias siempre hablaban de sus dificultades. 교회 갈 때마다 후원합니다. Y cada vez que íbamos a las iglesias nos pedían apoyo. 요렇게 했어요. Eso era lo que hacían. 그러면서 계속 복음만 전했습니다. Pero compartimos el evangelio en cada ocasión. 여러분들은 어제 오늘 메시지 들어보셨습니다. Ustedes han escuchado el mensaje ayer y hoy. 우리는 성경 얘기만 합니다. No, solo hablamos de la Biblia. 특별한 전략이나 특별한 방법 얘기하지 No hablamos de alguna estrategia o de algo así en particular. 양심적인 분들은 다 은혜를 받아요. Y las personas que tienen una conciencia ante Dios realmente son tocadas por Dios. 어떤 분들은 충격을 받고 눈물 흘리기도 합니다. Algunas personas son impactadas y derraman lágrimas. 근데 우리는 충격 주고 눈물 흘리게 하려고 간 게 아니에요. Pero no hemos ido para impactar a la gente para que derrame 우리는 lágrimas, 쿠바를 살리기 위해서 갔습니다. sino hemos ido para salvar a Cuba. 쿠바 살릴 사람을 찾으러 갔는데 Y hemos ido para buscar a la persona que va a encargarse de salvar a Cuba. 그렇게 수많은 돈을 투자했는데 제 눈에 없는 거예요. Y aún invirtiendo tanto dinero, yo veía que no había una persona así. 그래서 그냥 나왔습니다. Por eso nos fuimos de Cuba. 두 번째 데려갔습니다. En la segunda ocasión, 두 번째 그렇게 사야겠습니다. también lo hicimos. 그나마 조금 괜찮은 사람이 나오는데 목회자가 아니라. Había una persona que realmente estaba muy bien, pero no era pastor. 그래서 또 나왔습니다. Así que salimos de Cuba. 세 번째 데려갔습니다. Y en la tercera ocasión, 세 번째 데려가서 이렇게 첫 모임을 했어요. tuvimos una reunión así como esta. 계속 돈을 투자하면서. Y siempre la inversión fue fuerte. 강의 첫 강의가 끝나고 누군가 저를 Y 찾아왔어요. después del primer mensaje vino una persona a buscarnos. 덩치가 큰 분이세요. Una persona de una corpulencia alta. 때 국가대표할 만큼 운동선수였어요. Él era un atleta, él era alguien que era deportista y salió como representante nacional. 근데 죽을 병이 걸린 거죠. Pero él tuvo una enfermedad mortal. 이 사람이 하나님 믿고 치료를 받는 거예요. Y él creyó en Dios y fue sanado. 그러니까 운동하던 열심으로 신앙생활을 한 겁니다. Y con este esfuerzo con el que él era atleta, él vivió su vida de fe. 나사렛 교단입니다. Él era de la denominación nazarena. 세계적인 교단입니다. Es una denominación a 그 nivel mundial. 교단 전체의 전도를 맡고 계세요. Y él estaba encargado del evangelismo de toda esta denominación. 신학교 교수인데 모든 과목을 가르칠 만큼 신학교 뛰어난 교수입니다. Y era encargado del seminario teológico hasta el punto de poder enseñar. 23년간 86개 교회를 세우신 분이세요. Y él levantó en 23 años 86 iglesias. 아주 대단한 분이세요. Una persona muy tremenda. 이분이 찾아왔어요. Y él vino y nos dijo. 이분이 찾아와서 눈물 걸상걸상하면서 얘기했어요. Y él derramando lágrimas dijo, 지금 내 마음이 너무 아프다. me duele el corazón. 예수님을 십자가에 못 박아 죽게 했던 그 군병처럼 처참하다. Porque yo me siento como uno de los soldados que ha crucificado al Señor. 나는 일평생 예수님을 전했다. Porque toda la vida compartí de Jesús. 하지만 단 한 번도 예수님이 그리스도라고 하는 사실을 알지 못했다. Pero nunca conocí que Jesús era el Cristo. 예수가 그리스도라고 전하지 못했다. Nunca compartí que Jesús es el Cristo. 즉 오늘 당신의 얘기를 들어보니까 내가 복음을 몰랐던 것 같아. Entonces hoy, oyendo lo que ustedes dicen, me parecía que yo no conocía el Evangelio. 내가 주를 위해서 목숨을 걸었는데 내가 복음을 몰랐다. Yo di la vida por el Señor, pero no conocía el Evangelio. 내 가슴이 무너진다. Así que mi corazón se derrumba ahora. 나를 도와달라. Por favor, ayúdenme. 굉장히 양심적인 고백입니다. Es una confesión con una conciencia muy limpia. 이게 계시예요. Pero esto es la revelación. 모든 과목을 다 다룰 만큼 뛰어난 전도자의 신학자라니까요. Era alguien que era tan renombrado como para dar clases extensivamente en el seminario. 86개 세운 사람이에요. Hasta el punto de levantar 86 iglesias. 한 교단의 전체의 전도를 대표하는 사람입니다. Y ser el representante del evangelismo de una denominación entera. 이분이 나를 도와달라고 얘기했어요. Pero él pidió ayuda. 아, 우리가 찾던 분이구나. Y nos dimos cuenta, él es la persona que buscamos. 그래서 복음을 조금 더 깊이 풀고 어떻게 전도해야 될지를 조금 가르쳐주고 Así 그냥 que 빠져나왔습니다. compartimos el evangelio con él y un poco acerca de cómo evangelizar y salimos. 그리고 나서 7개월 만에 들어갔습니다. Y después de esto, unos 7 meses después, entramos a Cuba. 쿠바가 연락이 잘 안 되잖아요. Y Cuba pues no es fácil contactar a la gente de 우리가 Cuba. 준 자료 가지고 계속 예수가 그리스도이심을 고백하고 믿고 이랬습니다. Pero ellos con ese material que les habíamos entregado siguieron creyendo que Jesús es el Cristo. 자기 교회 가서 이제 복음을 전하기 시작했어요. Este pastor fue a su iglesia y compartió el 그 evangelio ahí. 교회는 치유와 봉사와 신비 운동하던 교회였습니다. Y era una iglesia que se enfocaba mucho en las sanidades, en consolar a la gente, en experiencias místicas. 86번째 교회의 성도가 200명이었는데 Y habían cerca de unos 200 miembros de esa iglesia. 성도들이 다 나갔어요. Pero todos los miembros se empezaron a ir. 갑자기 목사님 미쳐가지고 예수님만 얘기한다. Porque ahora nuestro pastor enloqueció y solo habla de que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도 그 기초인데 그것만 얘기한다. Y solo habla de lo básico ahora, decía.
Y todos se fueron. 그리고 8명 남았습니다. 8 se quedaron. 이 8명에 계속 복음을 전한 거예요. Pero a estos 8 les siguió compartiendo el evangelio. 이 8명이 복음을 받기 Y 시작해요. ellos empezaron a recibir el evangelio. 그리고 불이 되기 Y 시작했어요. empezaron a volverse un 그리고 fuego. 이 8명이 쿠바 전체를 향해서 뛰기 시작했어요. Y ellos empezaron a correr para toda Cuba. 제가 7개월 만에 들어갔습니다. Y después de 7 meses entramos con 그 ellos. 8명을 통해서 20몇 개의 교회가 됐습니다. Y a través de estos 8 se levantaron más de 20 iglesias. 그 8명을 통해서. A través de esos 8. 그러니까 그 아놀드라고 하는 목사님의 근처에 있던 목사님들이 충격을 받는 거예요. Y los pastores que estaban alrededor de este pastor, que se llama Arnold, ellos se sorprendieron. 처음에 성도들이 다 빠져나갈 때는 뭐 그럴 수 있다고 하다가 갑자기 교회가 20몇 개 돼버리니까. Porque de repente pues habían salido todos los miembros de su iglesia y ahora se levantan cerca de 20 iglesias a través de los 8 que quedaron. 한 분 한 분씩 이 사람한테 아놀드 목사님한테 도움 요청을 해요. Y ellos llegan al pastor Arnold y le piden ayuda a él. 저희가 갔을 때 21개 교단에 임원 목사님들이 모여 있었습니다. Y cuando nosotros fuimos, habían representantes de 21 denominaciones. 쿠바는 공산권입니다. Cuba es un país comunista. 어려운 나라입니다. Es difícil. 공산권의 방법 중에 하나가 뛰어난 사람이 일어나면 이 사람을 제거하지 않고 비슷한 사람들을 세워서 싸우게 합니다. Una de las formas que usa el comunismo para controlar es que no es que oprime a las personas destacantes, sino levanta una que es similar en capacidad y las hace pelear. 그러니까 하나님을 믿는 교단도 지금까지 쿠바 기독교 역사상 10개 교단 이상이 모여본 적이 없다고 합니다. Por eso es que ellos decían que en la historia de la iglesia cubana nunca se habían reunido más de 10 denominaciones. 모이면 싸우니까. Porque si se reúnen se pelean. 교리 가지고 싸워. Se pelean con su doctrina. 오만 거 가지고 싸워. Se pelean con todo tipo de cosas. 21개 교단의 사람들이 모인 거예요. Y se reunieron personas de 20 denominaciones en ese 우리는 momento. 할 수 없는 역사 앞에 이 사람들이 싸울 생각도 못하고 모여 있는 겁니다. Y ellos no podían pelear porque estaban ante esta obra de verdad. 그 21개 교단의 사람들 데리고 사흘 집회를 했어요. Y se tuvo una conferencia de 3 días junto con ellos. 뛰어난 분들이 많았습니다. Había muchas personas 그 중에 destacantes. 총회장도 계셨습니다. Habían presidentes denominacionales. 3일 동안 메시지 전하고 이분들이 다 충격을 Se 받았어요. compartió el mensaje durante 3 días con ellos y todos ellos fueron impactados. 전부 요구했습니다. 당신 교단에 와서 도와달라. Y todos ellos nos pidieron ayuda para su denominación. 나는 교단 도우려고 온 게 아니다. Pero les dije, no venimos a ayudar denominaciones. 쿠바를 살려야 되겠다. Hay que salvar a Cuba. 그래서 제가 제안을 했어요. Por eso se dio una 내가 sugerencia. 다음에 들어오면 La siguiente vez que entremos, 쿠바 전체에 살릴 도전을 한번 해보자. hagamos algo para salvar a toda Cuba. 21개 교단이 아니라 16개 주 모든 곳에서 이런 집회를 해서 쿠바 전체를 한번 일으켜 보자. No a las 21 denominaciones, sino hagamos conferencias en todas las provincias de Cuba, en las 16 provincias de Cuba, con el fin de alcanzar a todos. 준비할 수 있겠냐? ¿Se puede preparar? 오케이. Y ellos dijeron sí. 그래서 그 다음에 들어갈 때는 70명이 들어갔습니다. Y después, en la siguiente entrada, cerca de 70 personas fueron. 쿠바 인근의 여러 나라 제자들과 함께 멕시코부터 시작해서 여러 나라 제자들과 함께 들어갔습니다. Entonces entramos con discípulos de varias naciones aledañas a Cuba, México también. 정부의 반대가 많았습니다. Y había mucha oposición del gobierno. 그럼에도 불구하고 16개 주 전체에서 집회를 하고 Y a pesar de esto, pues hicimos conferencias en las 16 provincias 저희는 빠져나왔습니다. y salimos de eso. 한 4개월 후에 아놀드 목사님이 미국에 와서 쿠바에 일어났던 일들을 보고했어요. 4 meses después, el pastor Arnold vino a Estados Unidos y dio un informe de lo que había estado ocurriendo en Cuba. 그때 한 얘기예요. Y él dijo, 100개 교단 이상이 일어났다. se han levantado más de 100 denominaciones 그래서 쿠바 전체를 좀 살리고 y 있어요. están salvando a toda Cuba. 이런 일들이 쿠바에서 일어났어요. Y esto está ocurriendo en Cuba. 이 물결이 베네수엘라, 콜롬비아 이런 데 막 들어가기 시작을 Y 하고 esto empezó a entrar en Venezuela, en Colombia y en varios lados. 이게 아프리카에 들어가기 시작하고 Empezó a entrar a África, 유럽과 아시아에 a Europa y Asia 그리고 지금 오세아니아에 들어갔습니다. y también a Oceanía. 이렇게 해서 100개국의 제자들이 일어난 겁니다. Se levantaron discípulos en más de 100 países así. 이건 ING 지금 현재 진행 중인 Y 일이에요. esto está continuando hasta el día de hoy. 2012년 1월에 처음으로 해외를 나가기 시작했어요. El año 2012 fue la primera vez que salimos al extranjero. 8년 만에 진행된 일입니다. Y en 8 años todo esto ha ocurrido. 그 일을 여러분한테 지금 알리는 거예요. Y simplemente les estamos anunciando que esto está pasando. 여러분 자료로 참고하지 마시고 Y por favor no tengan eso como una referencia más. 하나님의 음성으로 들으시길 바랍니다. Yo anhelo que lo oigan como la voz de 이 Dios. 중에 정말로 하나님께서 나를 알래스카와 세계복음을 위해서 부르셨다고 정말로 마음에 확신이 드시는 Si hay 분이 alguna 계십니다. persona que tiene la seguridad en su corazón que Dios los ha llamado para salvar a Alaska y al mundo, 저희들은 그들과 함께 할 것입니다. nosotros deseamos estar junto con 우리는 ustedes. 단체가 아닙니다. No somos una organización, 우리는 조직이 아니에요. no somos un organigrama, 우리는 교단과 교회가 아닙니다. no somos una iglesia, no somos una denominación. 정말로 내 살아있을 때
세계복음화 완성하고 싶어서 Solo queremos cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 저는 저의 모든 색깔을 없앴습니다. Por eso es que hemos decidido nosotros no mostrar ninguno de nuestros 복음 colores. 외에 어떤 것도 주장하지 않습니다. Es que aparte del evangelio no enfatizamos nada más. 그리고 수많은 교단들이 복음 때문에 서로 연합되어 있습니다. Y muchas denominaciones han logrado unirse por el evangelio. 겉으로는 조직이 없지만 내면적으로는 정말 친형제 같은 Externamente no tenemos una organización, pero realmente internamente somos más que hermanos. 지금까지 우리는 자비랑으로 해왔습니다. Hasta este momento hemos nosotros sufragado nuestros costos. 예수님이 제자들에게 말씀하셨던 그런 것처럼 해왔습니다. Y así como Jesús había hablado a sus discípulos, eso mismo 그래서 hicimos. 지금은 서로 돕는 게 문화가 되어 있습니다. Así que ahora nuestra cultura es la de ayudarnos unos a otros. 그 어떤 것도 받아본 적이 없습니다. Y realmente no hemos sido recompensados. 받으려고 하지 않습니다. Porque no es el objetivo ser recompensados. 감사하게 또 우리 동력자들 중에는 같이 헌신하시는 분들이 많습니다. Y claramente dentro de nuestros conciervos estamos agradecidos de que hay mucha gente que quiere servir junto con nosotros. 거대하게 굴러가야지 세계복음화가 된다고 저는 생각합니다. Yo pienso que debemos de fluir todos juntos de una forma grande para que pueda ocurrir la evangelización del mundo. 말씀을 마무리하겠습니다. Vamos a concluir con la palabra. 신앙생활에 조금 도움을 얻으려고 앉아있는 분들한테는 조금 도움이 되셨을 것이고 Yo creo que para las personas que han querido obtener un poco de ayuda para su vida de fe, pudo haber sido de ayuda. 정말 제 인생, 여러분의 인생을 세계복음화를 위해서 주님을 위해서 드리고자 하는 분들한테는 굉장히 중요한 발견들이 있어요. Pero para las personas que desean dar su vida para la evangelización del mundo, pienso que ha sido un momento muy importante. 회복되어야 될 것은 복음입니다. Porque lo que tiene que ser restaurado es el evangelio. 그리고 이 복음을 우리 생각 가미하지 말고 성경에서 가르쳐 주신 예수님 가르쳐 주신 그대로의 전도를 옮겨내면 Si no mezclamos nuestro pensamiento con el evangelio, sino que con el evangelio de la Biblia hacemos el evangelismo según lo que Jesús ha enseñado, 어느 지역이나 어느 단체나 어느 시대나 어느 문화나 가능합니다. realmente es posible hacerlo sin importar en qué región sea, sin importar qué época sea, sin importar qué cultura sea. 저희는 제일 먼저 공산권이 일어나는 걸 봤던 사람이에요. Nosotros somos personas que hemos visto como un país comunista se salva. 그리고 지금은 이슬람권에서도 불같이 일어나고 있습니다. Y en ese momento los países musulmanes se están levantando como fuego también. 우리가 하는 게 아니에요. No es que nosotros lo hagamos. 하나님이 하시고 Dios lo está haciendo. 그 나라의 제자들을 통해서 하십니다. Y Dios lo hace a través de los discípulos de esos países. 이제 알래스카에 제가 개인적으로 생각할 때 오늘이 가장 중요한 모임이었다고 생각합니다. Y yo pienso que hoy pudo haber sido la reunión más importante que tuvimos ahora en Alaska. 지난 며칠 그리고 남아있는 며칠 중에 가장 중요한 날이 오늘이었다고 저는 Y yo 생각합니다. pienso que de los días pasados y de los días que habrán, también este es el más importante. 여러분들 중에 정말로 하나님의 음성을 듣고 우리 세대의 세계복음을 완성하기 위해서 나를 부르셨다고 하는 생각들이 드시면 Si verdaderamente ustedes oyen esto y oyen la voz de Dios en esto y piensan que han sido elegidos para la evangelización del mundo en nuestros días, 저희는 그분들과 함께 땅끝까지 달려갈 마음을 가지고 있습니다. nosotros queremos correr junto con ustedes hasta el fin de la tierra. 하나님 여러분에게 은혜를 주시길 바랍니다. Anhelo que Dios les dé gracia. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te agradecemos. 우리 눈을 여심을 Te 감사합니다. agradecemos por abrir nuestros ojos. 또 알래스카 살릴 시작을 하심을 Te 감사합니다. agradecemos por permitir el inicio para salvar Alaska. 집회는 며칠 남지 않고 이제 맞춰가는 그런 시간이지만 Señor, estamos concluyendo el seminario que no tiene tantos días, 알래스카를 살릴 놀라운 시작을 주께서 행하시고 있는 줄로 믿습니다. pero Señor, confiamos en que estás iniciando algo tremendo para salvar Alaska. 주님 영광을 받아 주옵소서. Señor, sé glorificado tú. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.